같이 기도하겠습니다. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. 21년 한 해 지켜주신 것 감사드립니다. 그러나 주님 앞에 열심히 하지 못한 것만 생각이 납니다. 반성하는 시간으로 보내게 해주시고 또 새해에는 더욱더 주님의 살아가는 우리들이 되도록 도와주세요. 우리 읍수교회를 한 해 지켜주신 감사드립니다. 새해에도 우리 읍수교회를 통해서 복음이 널리 전파되기를 원합니다. 그 일에 우리 모두가 함께하는 하나가 되는 우리들이 되도록 도와주세요. 우리 가운데 병중에 고통하는 형제자매들이 있습니다. 치료의 하나님 역사해 주시기를 원합니다. 또 마음에 시험받고 있는 형제자매들이 있습니다. 하나님께서 말씀의 위로를 주셔서 다시 돌아오기를 원합니다. 오늘도 하루 오는 것 모든 것 주님께 의지합니다. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 예. 오늘 조금 늦게 시작을 했는데요. 우리 좀 식구들이 많이 오도록 한다고 늦었습니다. 우리 시간은 지켜야 되는 거 아시죠? 우리 몽골 타임이라는 거 들어보셨어요? 네, 우리 좀 시간이 좀 늦게 좀 참석하죠? 제가 와서 들은 얘기가 있습니다. 결혼식이라고 해서 예를 들면 11시에 교회 결혼식 있다고 갔어요. 근데 갔더니 사람이 없더래요. 조금 있다가 사람이 시간이 늦게 돼서 오더랍니다. 실제로 그런 일이 있나 모르겠습니다. 조금 이렇게 과장된 얘기 같지 모르겠지만 하여튼 좀 시간을 좀 잘 지켰으면 좋겠습니다. 그래서 우리 시간을 지키는 그런 또 새해가 됐으면 합니다. 자, 우리 마가복음 2장을 보겠습니다. 마태복음 2장. 마태복음 2장. 마태복음 2장 1절에서 6절까지 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Херод хааны өдрүүдэд Юуден Бэтлехэм хотноо Есүсийг төрсний дараа дорн зүгээс мэргэд Иерусалимд хурж ирээ. Саяхан мэндэлсэн юдэчүүдийн хаан байна. Бид зүүнтэй түүний одыг хараад түүнд мөргөхөөр ирлээ гэжээ. Херод хаан болон Иерусалим даяар үүнийг сонсоод түгшин гэв. Бүх ахлагч дахиач болон ард олны дундах хуулийн багш нарыг цуглуулад Христ хаан төрөх ёстойг тэр лавлжээ. Тэд түүнд Юуден Бэтлехемд учир нь ишвзүүлэгчийн бичнээр Юуден нутгийн Бэтлехэм Юдагийн дээдсийн дунд чи огтхонч дорд бус ард түмэн минь болох Израилийг хариулах удирдагч чамаас гарах болно гэсэн гэж хариулав. 예, 우리 오늘이 12월 26일입니다. 어제가 12월 25일 성탄절입니다. 예수님 탄생한 날입니다. 우리 몽골은 휴일이 아닙니다. 근데 이제 한국에서는 어제가 휴일이었습니다. 그 달력에 이렇게 빨간 글씨로 휴일로 표시가 되어 있습니다. 그래서 모든 사람들이 아주 시끄럽게 지내는 하루입니다. 그날은 이제 예수님의 탄생 날이라고 얘기를 하죠. 그래서 전 세계적으로 기념하는 날입니다. 그러나
그날 예수님이 탄생한 것은 아닙니다. Тэгээ яг тэр өдөр Есүс төрөөгүй. 사람을 이렇게 만든 거예요. Зөвхөн хүн тэгээ зохиоцсон бохгүй. 그걸 좀 이따가 이제 공부하도록 За тэр 하겠습니다. талаар ч гэсэн жоохон байж аваад. 그러나 예수님 이 땅에 오신 것은 틀림없는 사실입니다. Гэтэ Есүс энэ газарт ирсэн нь гарцаагүй үнэн. 그래서 이 예수님의 탄생한 걸 기준으로 해서 BC와 AD 역사가 나뉘잖아요. За Есүсийн ирээд мэндснээс хойш манай эртний өмнөх, манай эртний дараа гэж төв хуваагдсан тийм ээ. 그래서 올해가 2021년이잖아요. За өнөөдөр 2021 оны 12 сарын 26. 그것의 기준은 예수님의 탄생을 기준으로 하는 겁니다. Энийг юугаар хэмжээр болгож байна гэхээр Есүсийг мэндснээр хэмжээр болгож байна. 그러니까 예수님이 오신 지 2021년이다라는 거예요. Есүс ирээд 2021 жил өнгөрлөө гэсэн. 사실이기 때문에 기준을 잡는 겁니다. Үнэн учраас хэмжүүрээ болгож байна. 자, 그래서 예수님이 오신 것은 틀림없는 사실입니다. Есүс ирсэн нь гарцаагүй үнэн. 그러나 25일 날 태어난 건 아니에요. Гэтэ 12 сарын 25-нд төрсөн нь биш ээ. 예수님이 태어난 날짜는 기록되어 있지 않습니다. Есүсийн төрсөн өдөр гардаггүй. 왜 그럴까? Тэгвэл яагаад ийм зүйл тохиолдсон бэ? 이거 좀 이따 공부하도록 За 하겠습니다. өнөөдөр талаар ч гэсэн жоохон байж чад хэлж байна. 그러나 예수님이 우리 안에 태어난 것은 확실한 경험입니다. Гэтэ Есүс бидний дотор төрсөн нь баттай одоо туршиж мэдэрсэн зүйл. 자, 그래서 이제 25일은 이제 어제가 성탄절이다고 했습니다. Өчигдрийг 25-ны өдрийг Христийн мэндэлсэн өдөр гэдэг. 그래서 전세적으로 기념을 하고 Тэгэл дэлхийд дахнаар дурсан 선물도 주고 그죠? бэлэг өгөөд 아주 즐겁게 지냅니다. маш хүрэлттэй цагийг өнгөрүүлдэг. 술과 음식을 먹으면서 즐겁게 지냅니다. Тэгээд тэр хоол хүнс идэнгэй хүчлээ нэг өдрийг өнгөрүүлдэг. 우리 몽골은 그렇게 큰 날은 아니죠. Гэтэ Монголд бол тийм хүчлээ өдөр, зугаатай өдөр биш шүү дээ, тийм ээ? 그렇죠? Тийм ээ? 12월 31일이 큰 날이죠. 12 сарын 31-нд тэгж тэмдэглэдэг, тийм ээ? 그죠? 막 그때 뭐 음식도 먹고 케이크도 먹고 Хоол 그죠? идээд, бэлүү идээд, 이제 샴페인도 먹고 нэг шампансыг ч гэсэн уугаад 그렇게 지내는데 ингэж өнгөрүүлдэг. 이제 다른 전 세계적으로는 어제를 아주 큰 축제일로 지내고 있습니다. Тэгээд дэлхийд дахнаа энэ 12 сарын 25-ны өдрийг маш том баяр болгоод тэмдэглэдэг. 그러나 이제 예수님과 상관없는 사람들도 즐거운 날로 지내는 거예요. Тэгээд бас Есүстэй ямар ч хамааралгүй хүмүүс энэ баярыг шигсэн тэмдэглэдэг. 근데 이제 여기 마태복음 2장에 보면 예수님이 오셨거든요. За Матай 2-р бүлгээс харах юм бол Есүс 근데 төрсөн. 어떤 면에서는 태어났지만 태어나면 축복이잖아요. За нэг талаас харах юм бол төрнө гэдэг чинь ёроос шүү дээ. 근데 한편으로는 예수님은 왜 오셨습니까? Гэтэ нөгөө талаараа Есүс яагаад ирсэн бэ? 죽어주기 오셨잖아요. Бидний төлөө нас орохын тулд ирсэн. 태어났는데 죽음이 예정돼 있어요. За төрсөн гэхдээ үхэл бэлтгэлдсэн байсан. 물론 태어나면 죽음이 예정돼 있기는 합니다. 모든 Яг 사람이. бүхэн бол төрөөд үхэх нь үнэн шүү дээ. 태어난 날이 언젠가 죽는 날이 있습니다. За төрсөн өдөр гэж байгаа хизээ нэгэн цагт үхэх өдөр гэж байна. 근데 그걸 모르고 지내죠. Гэтэ хүмүүс үүнийг мэдэхгүй амьдардаг. 죽지 않을 것처럼 생각하고 살아가는 거예요. Үхэхгүй юм шиг амьдардаг. 근데 예수님은 목적이 죽어주기 오셨잖아요. Гэтэ Есүсийн зорилго нь үхэхийн тулд ирсэн. 슬픈 날입니다. Тэгэхээр уугашуутай өдөр. 한편으로는 슬픈 날이에요. Нөгөө талаас нь авч үзэх юм. 우리는 좋아요. 우리는 막 좋아요. Бид бол их сайхан байна. 우리 죄를 위해서 죽어주러 오셨거든요. Бидний нүглийн төлөө нас орохоор ирсэн. 예수님 외에는 천국 가는 길이 없잖아요. Есүсээс өөр диваачн руу явах зам гэж байна. 그다음 반대로 생각해 봅시다. За эсрэгээр нь бодож үзье. 예수님 자신을 한번 생각해 За 봅시다. та бүхэн өөрийгөө Есүс гэж бодож үзье. 태어났는데 죽어야 돼. За төрсөн гэхдээ үхэх хэрэгтэй болж байна. 십자가에서 죽어야 됩니다. Загалмай дээр үхэх бол хэрэгтэй болж байна. 근데 그 날이 점점점 가까워오고 있어요. Гэтэ тэр өдөр нь баг багаар ойртож байна. 예수님 마음이 어떨까요? 그죠? Тэгвэл Есүсийн сэтгэл ямар байх вэ? 자, 우리가 가끔 우리 뭐 영화라든지 뭐 그런 거 보면은 어떤 뭐 죽음을 앞에 두고 막 그런 영화들 있잖아요. За одоо кинонаас ч гэсэн харах юм бол яг үхэл урдны ирсэн тийм үзэгдэл байдаг шүү дээ. 그래서 이제 죽음이 가까워오면서 뭐 그런 일어나는 일들이 그 영화가 우리 자주 볼 수 있습니다. За одоо нөгөө үхэл яг өөрт нь ирээд өөр дээр нь тохиолдож байгаа тийм зүйл ч гэсэн харагддаг. 죽는 날이 가까울수록 기쁩니까? 슬픕니까? За үхэл өөрт нь ойртож чинээгээр баяртай байдгүй, гонигтай байдгүй. 슬프죠. 그죠? Гонигтай байна. 그래서 예수님이 우셨다는 거예요. Тиймээс Есүс ирсэн. 나는 지금
죽기 위해서 왔는데, Би өгөхийн тулд ирсэн. 근데 세상 사람들 그걸 몰라. Гэтэ ертөнцийн хүмүүс үүнийг мэдэхгүй. 그리고 예수님을 많이 따라다녔지만 먹고 배부르기 때문에 따라다닌 거예요. Олон хүмүүс Есүсийг дагж байсан ч гэсэн идэж чадахын тулд дагж илаа гэж гардаг. 그래서 천국의 복음 얘기할 때 어렵다라고 다 도망가 버렸거든요. Тэгээд Деважингийн сайн мэдээний талаар хэлэхэд хэцүү байна гэд бүгд орхид явж. 제자들만 남았습니다. Зөвхөн шавнар нь үлдсэн. 너희도 가려느냐 그랬습니다. Та нар ч гэсэн явах уу гэж асуусан. 영생의 말씀이 여기 계신 내가 누구에게 가겠습니까? Мөнх амийн үг энд байхад би хаашаа явах вэ гэдэг. 적은 숫자만 남았습니다. Цөөхөн л хүмүүс үлдсэн. 자, 많은 사람들이 성탄절이라고 떠들고 즐겁게 지내고 있거든요. Олон хүмүүс Христ мэндэлсэн өдөр гэж баярлал цэнгээд өнгөрүүлж байна. 그런데 그 의미는 모르는 거예요. Гэтэ утга учирыг нь мэдэхгүй байна. 그러니까 다른 목적으로 즐겁게 지내는 겁니다. зөв өөр зорилгоор тэр цагийг өнгөрүүлж байна. 그날을 이렇게 생각하면서 육신의 쾌락을 추구하는 거예요. Тэр өдрийг зүгээр баяр болгон тэмдэглээ зүгээр махбодын хүслээ гүйцээж байна. 한국에서는 아주 즐겁게 지냅니다. Солонгос их одоо зугаатай өнгөрүүлдэг. 주로 밤새도록 술 먹는 거예요. Шүнжэнгөө архитдаг. 술 먹고 죄 짓고. Архитаж гэм нүгэл хийдэг. 그리고 이제 그 한 2달 뒤에 산부인과가 사람들이 여자들 하는 아기 낳는 곳에 사람들이 많이 와 여자들. Тэгээд 2 сарын дараа ч юм одоо 아기 낳는 곳 산부인과 말이야. Одоо нөгөө төрөх тасаг дээр бүх одоо жирэмсэн хүмүүс их ирдэг байхгүй. 왜요? 낙태하려. Яагаад тэгэхээр нөгөө тэр одоо үр 아기를 네. 지우려. үр хөндлөхийн тулд ирдэг байхгүй. 죄졌거든요. 12월 25일. Яагаад тэгэхээр энэ өдөр баяр болгон тэмдэглэж байгаа ч гэсэн гэм нүглийг хөвчлөө үлддэг. 그렇게 죄 짓는 그런 날로 사람들이 보내고 있어요. Хүмүүс одоо энэ өдрийг гэм нүгэл үлдэхийн тулд өнгөрүүлж байна. 한국에 있었던 사실입니다. Энэ Солонгос боддоор болсон зүйл. 그러니까 예수님과는 전혀 상관없이 Есүстэй ямар ч хамааралгүй. 그래서 예수님이 왜 오셨는가를 생각해 봐야 되는데 Есүс яагаад ирснийг бодож үзэх хэрэгтэй. 그래서 생각 없고 Гэтэл үүний талаарч бодохгүй. 그다음에 또 연말이잖아요. 이게 Одоо жилийн эцэс байж тээ тийм ээ. 그래서 이제 친구들과 모여서 술 먹고 재미있게 지내고 Тэгээд найзуудтайгаа цуглаад арх угаал зугаатай өнгөрүүлж байна. 그다음에 호텔에 가고 Тэгээд зочил буудал руу орж байна. 2달 뒤에 낙태하고 2 сарын дараа үр хөндлөн гэж очиж байна. 그렇게 죄 짓는 날로 보내는 거예요. Ингэж гэм нүгэл үлдэхийн тулд энэ өдрийг өнгөрүүлж. 그걸 예수님이 보시면 지금 이 세상을 보시면 예수님이 기뻐할까요? 슬퍼할까요? Есүс одоо энэ ертөнцийг хараад баярлах болов, гониглох болов? 슬퍼하실 겁니다. Гониглно. 전혀 그 상관없잖아요. Есүстэй ямар ч хамааралгүй тэмдэглэж байгаа. 그래서 우리는 구원받은 그리스도인입니다. Бид хүн аврагдсан Христэд итгэж. 그래서 예수님의 탄생은 사실이니까 Есүс мэндэлсэн үнэн учраас 그 예수의 탄생에 대해서 한번 생각해 보자는 거예요. энэ мэндэлсэн өдрийн талаар ч гэсэн бодож үзэх хэрэгтэй. 1년에 한 번씩 한번 생각해 보는 겁니다. жилдээ нэг удаа бодоход болно. 자, 이제 여기 마태복음 1장. За Матай 1-р бүлэг. 자, 1장 21절. Матай 1:21. 우리 지금 마태복음 2장 찾았는데 За Матай 2-оос бүгдээр харсан шүү дээ. 한 장만 넘기면 되는데 За нэг хуудас эргүүлэхэд болно. 막 이게 찾는 건 뭐예요? Яагаад хаяагаад байна гэдэг. 자, 마태복음 1장 Матай 1-р бүлэг 21절. 21-р ишлэл. 자, 읽어보겠습니다. Уншийн. Тэрээр нэгэнгүй төрүүлж тэр нь ард түмнээ нүглээс нь аврагдвал чи түүний нэрийг Есүс хэмээн дууд гэв. 자, 여기 이름을 예수라고 하라 그랬습니다. Түүний нэрийг Есүс гэж дууд гэж. 태어나기도 전에 이름이 정해졌습니다. Төрхөөс нь өмнө нэр нь тогтоогдсон байна. 근데 예수님이란 이름의 뜻이 죄에서 구원할 자다라는 거죠. Есүс гэдэг нэрний утга нь нүглээс нь аврах. 자, 우리 이름을 지을 때 의미가 있죠. 그죠? За нэр өгөхөд утга учир гэж байдаг шүү дээ. 우리 여러분 보면은 뭐 알트, 금, 그죠? За алт, 그다음에 뭉흐, мөнх, 좀 영원한 거, мөнх, 그다음에 아름다운 거, үзэгсэлэнтэй, сайн, 그다음에 예쁘고 채채, 꽃 이름을 하잖아요. цэцэг гэсэн нэрнүүдийг өгдөг шүү дээ. 좋은 이름이죠, 그죠? Сайхан нэр. 그리고 그 이름대로 살으라고 부모의 마음으로 지었을 겁니다. Тэгээ энэ нэрнийхээ дагуу амьдраа гэд эцэгхэн ч гэсэн энэ нэрийг өгсөн баг. 그런 마음으로 이제 이름을 짓잖아요. Тийм сэтгэлээр одоо нэрийг өгсөн баг. 그래서 이름은 너무너무 중요한 겁니다. Тиймээс нэр гэдэг маш чухал. 근데 예수님이라는 이름, 그죠? Тэгээ энэ Есүс гэх нэр. 그 이름에 예수님이 오신 목적이
담아 있는 거예요. Энэ нэрний утганд Есүсийн ирж байгаа зорилго ч гэсэн орсон байна. 자, 예수님은 아담이 실패한 것을 회복하기 위해 오셨죠. Есүс Адамын тэр алдаа дутагдлыг дахин сэргээхээр ирсэн. 하나님께서 사람을 창조하셨습니다. Бурхан хүнийг бүтээсэн. 죄 짓는 우리 이런 상태로 창조한 것은 아니라는 거예요. Гэтэ гин нүгэл үйлддэг ийм биетэйгээр бүтээгээд. 하나님의 사랑의 짝으로 인간을 창조했습니다. Бурхан хүнийг хайрын хосоо олгож бүтээсэн. 목적은 그렇게 창조했거든요. Зорилго нь угтаа тэгж бүтээгдсэн. 근데 그 목적의 사람이 벗어난 거예요. Гэтэ энэ зорилгоос хүн гажсан. 그래서 하나님이 다시 일을 하기 시작한 겁니다. Тиймээс бурхан дахиад ажиллаа эхлүүлэх болсон. 그래서 아담으로 사람에게 죄가 들어오고, 그죠? Адамаар дамжуулан хүмүүст гим нүгэл орж 자, ирсэн. 우리 로마서 6장 19절 봅시다. 로마서 Ром 6-гийн 19 дээр шүү дээ. 로마서 6장, Ром 6-аар бүдэг. 로마 6장 19절. 19 дээр шүү дээ. 1275 дугаар удас Ром 6-гийн 19. 한참의 힘들어. 5장 19절. 5장 19절에? 아, 그래. 어디? За Ром 5-ийн 19 шүү. 5장. 예. 예, 5장 19절입니다. За Ром 5-ийн 19. 예. 우리 성경 바로 옆에. 예. 5장 19절. За 5-ийн 자, 19. 여기 읽어보겠습니다. За уншия. Учир нь ганц хүний дуулуургүйгээс болж олон нь нүгэлтэн болсны адил ганцын дуулуураас болж олон нь зөв болгогдсон. 자, 여기 한 사람은 누굽니까? За энэ дээр гарч байгаа ганц хүн нь юм. 아담이죠. Адамыг хэлж. 아담이 순종치 않아서 많은 사람이 죄인이 되었습니다. Адам дуулуургүй байснаас олон хүн нүгэлтэн болсон. 또 한 사람이 순종했습니다. За бас ганцын дуулуур. 예수님을 말하죠. Энэ нь Есүсийг хэлж. 그래서 아담으로 인해서 불순종한 것들이 예수님을 통해서 다시 이루어지는 거예요. Адамаар дамжуулан дуулуур байсан тэр зүйл Есүсээр дамжуулан дахин биелж байна. 우리가 누구 때문에 죄인으로 태어났습니까? Бид хинээс олж гэмтэн болсон бэ? 조상 아담 때문이잖아요. Уг эцэг болох Адамаас олж. 그러면 우리에게 만약에 죄를 묻는다면 우리는 하나님께 손을 들어야 됩니다. За биднэрт одоо гэм нүглээ өвдүүлээ гэх юм бол бид нар Бурхны эсрэг гараа өргөх хэрэгтэй. 억울합니다. Гомдолтой байна. 내가 태어나고 싶어 태어났습니까? Би төрхийг хүсээ төрсөн юм уу? 여러분 우리 태어나고 싶어 태어났나요? Та бүгэн төрхийг хүсээ төрсөн үү? 어쩌다 보니까 태어난 거죠. Ингээд харсан төрсөн байсан шүү дээ. 그런데 태어나보니까 죄인이래. Тэгээ төрсөн чинь шууд нүгэлтэн гэж байна. 우리는 억울합니다. Гомдолтой байгааз. 근데 억울하지 않게 만들어 놨어요. Гэхдээ гомдолтой байхгүйгээр бүтээсэн хийсэн. 모든 사람이 죄를 예수님에게 넘겼잖아요. Бүхий л хүмүүсийн нүглийг Есүс рүү шилжүүлсэн. 그 예수 십자가의 죽으심으로 모든 사람이 죄가 용서가 된다는 거예요. Есүс загалмай дээр нас гарснаар бүх хүмүүсийн нүгэл уучлаа. 아주 합당한 방법이죠. Маш зохистой зөв арга байна. 그래서 예수님을 통해서 하나님의 뜻이 다시 회복이 되는 거예요. Есүсээр дамжуулан Бурхны тэр амлал дахин биелж байна. 그러니까 우리 Сэргийж. 성경에서는 두 번째를 중요하게 생각합니다. 두 번째. Библиэлд хоёрыг их чухал тооцдог. Хоёр дахыг 첫사람 아담, 첫사람. за анхны хүн Адам. 그럼 둘째 사람은 누굴까요? Тэгвэл хоёр дахь хүн нь юм. 예수님. Есүс. 아담은 땅에서 태어났고 예수님은 하늘에서 오신 자입니다. Адам бол газраас төрсөн, Есүс тэнгэрээс ирсэн юм. 가인 대신에 아벨을 택했잖아요. 그죠? Одоо Каины оронд Абелийг сонгосон шүү дээ. 가인은 첫 번째 아들이고 Каин бол бууган хүнээс. 그 가인을 패하고 아벨을 세운 겁니다. Гэтэ тэр Каиныг үл хүлээж аваад Абелийг сонгосон. 이스마엘 대신에 이삭을 택했잖아요. Исмаилийн оронд Исаакийг сонгосон. 아브라함이 이스마엘을 먼저 낳았어요. Авраам Исмаилийг төрүүлсэн. 그 애굽 여인 하갈을 통해 이스마엘을 낳습니다. Эгэпт эмэгтэй Хагаараар дамжуулан төрдөг. 근데 그 이스마엘은 하나님의 그 뜻을 이루는 자가 아니죠. Гэтэ Исмаил Бурхны хүслийг биелүүлэх хүн биш. 사라에게서 아들이 나야 되는 거예요. Саарагаас зөвхөн хүү төрөх. 그게 이삭입니다. Тэр нь Исаак. 또 에서와 야곱. За Исав Яаков. 에서. 에서를 패하고 야곱을 세우셨습니다. За Исавыг бус Яаковыг сонгосон. 자, 우리 이제 거듭났다라고 그러잖아요. За бид хүн дахин төрлөө гэдэг шүү дээ. 다시 태어난 겁니다. Дахин төрж байна. 육신으로 한번 태어났습니다. Ахуудаар нэг төрсөн. 그리고 말씀을 통해서 영혼이 다시 태어나는 거죠. 그죠? Тэгээ үгээр дамжуулан сүнс маань дахин төрж байна. 내 안에 영혼이 말씀을 통해서 다시 태어나는 겁니다. Миний дотор байгаа сүнс маань үгээр дамжуулан дахин төрж байна. 그걸 거듭났다라고 그러죠. Үүнийг дахин амьдал гэдэг. 그래서 예수님이 우리 예수님을 보내주심으로 죄에서 건지기 위해서 오셨다라는 거예요.
Есүсийг энд газарт илгээгээд гим нүглээс аврахаар явуулсан. 그것이 이제 세상 사람들이 얘기하는 어제의 얘기입니다. 25일 За 얘기입니다. энэ нь одоо хүмүүсийн ярьж байгаа энэ 12 сарын 25-нд байна. 자, 이제 구약에 예수님을 탄생할 거라고 약속하셨잖아요. Буучин гэрэн дээр Есүс мэдлэнэ гэж одоо зөвнсөн. 근데 그 약속대로 예수님이 오셨습니다. Энэ зөвнөлийн дагуу Есүс ирсэн. 마태복음 2장 За 보겠습니다. Матай 2 дугаар бүлгээс харъя. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Есүс энэ газарт ирсэн. 자, 근데 이제 예수님이 베들레헴에서 태어나셨습니다. Есүс Бэтлеhem төрсөн. 그런데 그것을 아무도 몰랐습니다. Гэтэ үүнийг хинч мэдээгүй. 그런데 동방에서 박사들이 찾아왔어요. 동방. Гэтэ дорн зүгээс зургаачид ирсэн. 자, 이스라엘이 있고 동쪽은 지금의 페르시아 이란을 말하는 겁니다. 이란, 이 나라 이름. 페르시아. 네. 예수님, 예루살렘 동쪽에서 왔어요. За Иерусалимийн дорн зүгт одоо Иран улс гэдэг байна. 우리 페르시아라고 우리 페르시아. Перс гэдэг. 지금은 이란이라고. Одоогийн Иран улс. 옛날에 바벨론. Дээр үеийн Вавилон улс. 거기에서 그 하늘의 별을 연구하는 사람들이 이상한 별을 찾아서 예루살렘까지 온 거예요. Тэн Тэнгэрийн одыг судалдаг судлаачид одоо сонин од хараад тэрийг судлаад ирсэн. 그 예수님을 믿는 사람들입니다. Есүс итгэдэг хүмүүс байсан. 아마 다니엘을 통해서 아마 알았지 않았을까 생각을 합니다. Магадгүй үүнийг Даниэлээр дамжуулан мэдсэн ч яж болох юм. 많은 이스라엘 사람들이 잡혀갔잖아요, 동쪽으로. Одоо олон Израильчууд тэр дорн зүг рүү баригдаж явсан. 그래서 하나님 알게 되었고, Тэгээд тэнд Бурхныг таньж мэдэх болсон. 하늘의 별을 연구하는 사람들이 이 예수님의 탄생을 기다렸던 겁니다. Тэгээд одыг судалдаг хүмүүс энэ Есүсийн мэдлэгийг хүлээж байсан. 자, 왕으로 오시잖아요, 왕으로. За хаанаар ирж байна? 세상 사람들은 예수님이 왕으로 오실 것을 생각하고 있습니다. Хүмүүс Есүсийг хаанаар ирнэ гэж бодож байсан. 성경의 구약에는 두 가지의 종류의 예수님의 모습이 기록되어 있잖아요. За Библиэлд хуучин гэрэндээ Есүсийг хоёр төрлийн төрхөөр харуулдаг. 고난의 메시아, 고난의 예수. Зовлонгийн Месиа. 왕으로 오실 예수님. Хаанаар ирэх Есүс. 그런데 사람들이 두 가지 중에 누구를 더 생각했냐면 왕으로 오실 메시아를 생각한 거예요. Тэгээ хүмүүс энэ хоёроос хаанаар ирэх Есүсийг голчиж бодсон. 자, 우리 이제 몽골도 그 옛날에 다른 나라의 지배를 받았잖아요. Монголч гэсэн өмнө нь өөр улсын иргэшэлд байсан шүү дээ. 그래서 우리가 땅도 빼앗겨 버리고 그죠? Тэгээ газраас нь булаалгаж байсан. 그것은 뭐 우리 모두가 다 아는 역사적 사실입니다. Энийг чинь бид хүн мэдж байгаа түүхэн үнэн байна. 이스라엘 민족이 그런 삶을 살았다라는 거예요. Израильчууд ийхүү амьдарч байсан. BC 606년에 바벨론의 침략에 의해서 멸망을 당했습니다. Манай эртний 606 онд Вавилоноор дамжуулан сүрдэг. 그리고 성경에서 보니까 왕으로 오실 메시아가 오시면 За тэгээ Библиэс харах юм бол хаанаар ирэх Есүс Месиа ирчих юм бол 쇠 막대기로 세상을 쳐부시는 왕으로 오실 것이다. тэр одоо ташуураар ертөнцийг ташуурдах хаан ирэх болно. 그럼 저 우리나라는 해방이 될 것이다. Тэгвэл манай улс дахин сэргэн. 606년에 멸망당하고 예수 오실 때까지 지배를 받았거든요. 606 онд сүрээд Есүсийг ирэх үе тэр дарлалт байсан. 우리 지금 2021년을 살고 있잖아요. За одоо бид 2021 онд амьдарч байна. 저는 여기 예수님이 이 땅에 오셨잖아요, 그죠? Есүс энэ газарт ирсэн. 그것을 기준으로 해가지고 이게 기준이잖아요, 그죠? За энэ нь хэмжүүр нь болж байна. 자, 그런데 BC 606년에 침략을 받았어요. За манай эртний 606 онд одоо 그리고 оцлогдсон. BC 586년에 멸망을 당했습니다. Тэгээ манай эртний 586 онд сүрсэн. 성전이 다 파괴가 됐습니다. Ариун өргөө нурсан. 그리고 예수님 시대 때 헤롯이 성전을 다시 회복했잖아요. Тэгээ Есүсийн үед Херод хаан дахин тэр ариун өргөө засварлаа. 그러면서 다른 나라의 침략을 받고 있을 때에 Яг тухайн өөр улсын одоо иргэшээлт байх үе. 자, 이 사람들의 생각은 무엇일까요? Энэ хүмүүс юуг бодох вэ? 우리나라가 해방이 되어 가지고 Манай улс дахин сэргээд 좀 편안하게 살면 좋겠는데 тав тухтай амьдрал сайхан байна. 그것이 이스라엘 민족의 꿈이었습니다. Энэ нь Израильчүүдийн мөрөөдөл байсан. 예수님 시대 때 Есүсийн амьдарч байсан тухайн үед 예수님 시대 때 로마가 이스라엘 다스렸거든요. Ром
Израилийг захирч байсан. 그 당시 로마는 가장 강대한 나라였어. Тухайн үед Ром маш том эзэнт гүрэн 그래서 байсан. 이스라엘 민족의 그 어떤 그 돈을 다 가져간 거예요. Тэгээ Израильчүүдийн бүхий л мөнгийг аваад явж байна. 다 뺏겨버렸어요. Бүгднийг булаалгасан. 그러니까 이스라엘 민족의 소원이 무엇이겠습니까? Тэгвэл энэ Израильчүүдийн хүсэл юу байх вэ? 그런데 그들은 구약 성경 읽어보는 거예요. Тэгэл тэр хүмүүс одоо хуучин гэрэг уншиж байна. 야, 왕으로 오실 메시아. Хаанаар ирэх Есүс. 그러니까 눈에 들어오는 거예요. Гэт нүдэнд нь харагдаж байна. 근데 고난의 메시아가 먼저 와야 되잖아. Гэтэ эхлээд зовлонгийн Месиа төрүүлж ирэх хэрэгтэй. 고난의 메시아는 덮어버린 거예요. Гэтэл тэр зовлонгийн Месиаг хаачж байна. 이건 아닌 것 같다. Энд чинь биш юм шиг байна. 왕으로 오실 메시아가 Хаанаар ирэх Месиа байх хэрэгтэй. 우리나라를 회복시키고 해방이 되고 그죠? Манай ус чөлөөлөгдөд дахин сэргээд. 근데 예수님 오셨어요. Есүс ирсэн. 그러니까 예수님 막 따라다녔습니다. Тэгээ Есүсийг олон хүмүүс дагаж явсан. 병을 고쳤습니다. Өвчнийг гэдгээж ирсэн. 그다음에 떡 5개 물고기 2마리로 수천 명을 먹였습니다. Тэгээ таван талах хоёр загсаар үе олон хүмүүсийг хаасан. 저 사람이 메시아구나. Энэ хүн чинь Месиа юм байна. 많은 사람 따라다니는 거예요. Олон хүмүүс дагаж явсан. 근데 예수님 아셨죠? Есүс 알았습니다. мэдсэн. 그들의 마음속에 무엇 때문에 나를 따라다니는지 알았어요. Тэр хүмүүс юунаас олж намайг дагаж байгааг, өөрийг нь дагаж байгааг мэдсэн. 그래서 억지로 왕을 삼으려고 그랬습니다. Тэгээ тэр хүмүүс хүчээр хаан болох гэж орлоо. 예수님은 그런 뜻으로 오신 게 아닌데 Есүс ийм хүсэлтэйгээр ирээд 사람들이 너 왕해라 그러는 거예요. гэтэл хүмүүс та хаан болоо гэж. 자, 예수님이 왕이 되면 Есүс хаан болчих юм бол 이거 뭐 일할 필요 없잖아요. 그죠? ажил хийх шаардлагагүй. 떡 5개 물고기 2마리로 수천 먹였으니까 Таван талах хоёр загсаар үе олон хүмүүсийг хаалж 뭐 байгаа. 일하는데도 먹을 수 있고 Ажил хийхгүй байсан ч идэж 예수님 болох. 병을 고쳤으니까 Есүс өвчнийг гэдгээж 의사도 явуулсан. 필요 없고 Эмчч хэрэггүй. 왕이 되면 세금도 안 뺏기고 그죠? Хаан болчих юм бол татвар ч гэсэн төлөхгүй. 너무나 좋아. Их сайхан болно. 그렇게 생각한 거예요. Ингэж бодож байна. 그러니까 지금 이 세상과 똑같다는 거예요. Яг энэ одоо бидний амьдарч байгаа ертөнцтэй яг адилхан. 왕으로 오실 메시아. Хаанаар ирэх Месиа. 축복을 주시는 메시아. Ёроолыг өгөх Есүс. 우리에게 사랑을 주시는 예수님. Бидэнд хайрыг өгдөг Есүс. 맞는 말씀입니다. Яг гоо зөв үг бай. 그는 하나라고 둘은 모르는 거죠. Гэтэ нэг нь мэдээд хоёр дахьыг мэдэхгүй. 한쪽 눈으로 바라보는 거예요. Зүгээр нэг өрөөс нь нүдээр харж байна. 완전하지 않은 거죠. Энэ 그죠? чинь бүрэн төгс биш гэсэн үг. 불완전한 눈으로 바라보는 겁니다. Яг тийм бүрэн төгс биш нүдээр харж байна. 자, 근데 이 천문학자들, 이 동방 박사들도 그렇게 생각하고 예루살렘에 온 거예요. Энэ мэрэгд ч гэсэн ингэж бодоод Иерусалим руу очив. 왜 왕으로 오시니까? Ягаад хаанаар ирж байгаа учраас 왕은 어디에 삽니까? хаан юм. 예루살렘에 사는 거예요. Иерусалимд амьдран. 지금 대통령이 울란바토르에 사는 것처럼 Одоогийн ерөнхийлөгч Улаанбаатар хотод амьдарч байгаатай адил. 자, 대통령을 찾으려면 어디로 가야 됩니까? За ерөнхийлөгчтэй уулзыг бол хаашаа явах болох вэ? 읍수로 와야 됩니까? 울란바토르로 가야 됩니까? Улс руу ирэх хэрэгтэй юу? Улаанбаатар руу явах хэрэгтэй. 있는 곳으로 가야죠. Ерөнхийлөгч байгаа газар руу очих хэрэгтэй. 동방 박사들 그렇게 생각하고 예루살렘에 온 거예요. Орны мэргэд тэгж бодоод Иерусалим руу очив. 근데 예수님은 베들레헴에 태어나셨잖아요. Гэтэ Есүс Бэтлехемд мэндэлсэн. 자, 그런데 이제 이 마태복음 2장에 보면은 이제 이 헤롯이 다스릴 때에 왕이 태어났다는 어디 계시느냐 그러는 거예요. За тэгээд яг энэ Матай 2 дугаар бүлгээс харах юм бол Херод захирч байсан үед хаанаар төрсөн гэсэн хаан байна вэ гэж асууж байна. 그때 헤롯이 이스라엘 다스리고 있었거든요. Тухайн үед Херод Израилийг захирч байсан. 로마에서 임명한 왕, 그죠? За Ромоос одоо томилогдсон хаан. 그런데 내가 왕인데 Би хаан байтал 왕이 태어났다고 그러는 거예요. хаан төрсөн гэнэ. 그러니까는 이 예루살렘이 난리가 난 겁니다. Тэгээд энэ Иерусалим бөө юм болж. 여기 2장 3절에 보면 소동 앉으라 그랬잖아요. 끝에 2장 3절. 마태복음 2장 3절에. За энэ дээр түгшиж гинэ гэж штэ тий. Матай 2-ын 3-аар ишлээс харах юм бол 왕이 있는 또 왕이 생겼다라는 거예요. хаан байтал дахиад хаан мэндэлсэн. 그러니까 이스라엘이 이제 뒤집어진 거예요. Тэгээд Израиль ингээд оронгоор эргэчихэж байна. 그러니까 이제 헤롯이 그 제사장들과 서기관을 부른 거예요. Тэгээд энэ Херод өөрсдийн одоо ахлах тахилж болон хуулийн багш нарыг 이 사람들이 성경을 믿고 왔구나. энэ хүмүүс Библиэд гээд ирсэн юм. 그럼 성경에 잘 아는 사람들을 불러야죠, 그죠? Тэгвэл Библийг сайн мэддэг хүмүүсийг дуудах хэрэгтэй. 여기 보면은 모든 대제사장과 사절에 보면 서기관들을 불러 모았어요. За энэ дээр 4-р ишлээс харах юм бол бүх ахлах тахилж болон хуулийн багш нарыг цуглуулсан. 야, 사람들 다 와. 이제 하나님 섬기는 사람들 다 와봐 그러는 거예요. Бурханд үйлчлдэг, итгэдэг бүх хүмүүс цуглуулсан. 그러니까 야,
이 사람들이 왕을 찾으러 왔다는데 이 어디에 예언되어 있느냐 물은 거예요. Энэ хүмүүс хааныг хайж ирж байна? Тэр нь хаан зөвнөгдсөн бэ гэдээ асууж байна. 서기관들은 성경을 연구하는 사람이거든요. Энэ дорны мэргэд бол Библийг судалдаг хүмүүс. 아, 그거 내가 잘 알아요. За би сайн мэднэ энэ 자, 우리 ахлагтай хэлсэн нар. 미가서에 나와 있어요. Мика номон дээр орж 자, байгаа. 미가서 찾아보겠습니다. За бүгдээр Мика номноос авдаг. 미가서. За Мика номноос авдаг. 자, 미가서 어디 있을까? Мика хаана гэдэг үлээ? 신약에 있나 구약에 있나? Шинэ гэрээнд дэдгөө, хуучин гэрээнд дэдгөө. 구약에 있죠? 네. 자, 미가서 5장 Мика 5장 2절. За Мика 5-ын 2-р эшлэл. 아직도 못 찾으면 안 되는데요. За одоо хүртэл хайж чадахгүй бол болохгүй шүү дээ. 자, 페이지 읽어주세요. За 1046 дугаар удас. Мика 5-ын 2-р эшлэл. 미가서 5장. 자, 페이지 읽어주세요. 1046 дугаар удас. 미가나 하박국. Мика, Нахум, Хабакук. 네. 자, 찾았습니까? Осноо 1046 дугаар удас. 페이지 읽었어요. 자, 5장 2절 읽겠습니다. За 5-2-ыг уншия. Гэж Ибратим Битлехемэ Юдагийн онгодын дунд чи өчүүхэн авч надад Израилийг захирал нэгэн чамаас гарах болно. Тэр нь эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй. 자, 우리 한번 생각해 봅시다. За бодож үзье. 이제 헤롯 왕이 이렇게 있고, За Херод хаан байна. 동방에서 박사들이 왔고, 그죠? Орон зүгээс мэрэгд ирсэн. 그 다음에 여기 서기관 제사장들이 있고, За энэ ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар байна. 그래서 예루살렘 소동이 났습니다. За одоо энэ Иерусалимд маш бөө юм болсон. 그래서 이제 서기관을 불렀어요. Тэгээд тэр хуулийн багш нарыг дуудсан. 야, 어디에 그 예언이 되어 있느냐? Тэр зөвнөл хаана бардгийг. 예, 미가서 5장에 있습니다. Мика 5-р бүлэг дээр байна. 얘기한 거예요. Ингэж хэлж байна. 자, 그런데 이 미가서는요, 언제적 얘기냐면, Гэтэ энэ Мика ном хизээ үеийн одоо яриаг түүх вэ гэхээр 예수님이 탄생하시기 700년 전 예언입니다. за Есүс мэдлэгээс 700 жилийн өмнөх зөвнөгдсөн ном. 미리 성경에 예언이 되어 있다라는 거예요. Урьдчилаад Библиэлд зөвнөд бичсэн байсан. 네. 자, 우리가 태어나는 것이 미리 예언되어 있다. За бидний төрөх өдөр урьдчилаад тогтоогдсон байлаа. 이것은 예수님밖에 없다는 겁니다. Энэ тогтоогдсон зүйл нь Есүсээс юу аахгүй. 자, 이 서기관들은 성경에 익숙했습니다. За энэ хуулийн багш нар Библиэд маш дасцсан байсан. 예, 미가서에 베들레헴에서 태어납니다. За Мика номон дээр Битлехемд гарна гэж 네. төрнө гэж гардаг. 만왕의 왕으로 오십니다. хаадын хаанаар ирнэ. 그는 하나님입니다. Тэр бол бурхан. 그런 뜻이잖아요. Ийм утгатай байна. 그는 근본은 상부의 태초다 그랬습니다. Тэр нь эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй. 하나님입니다. Бурханыг хэлж байна. 이 땅에 왕으로 오시는데 그분은 하나님으로 오신다라는 거예요. Энэ газарт ирсэн. Гэтэ хаанаар ирж байна. 자, 그리고 그 말을 듣고 이제 이 동방의 박사들은 베들레헴으로 간 겁니다. Энэ үгийг сонсоод дорны мэргэд Битлехем рүү очдог. 자, 2장 11절. 마태복음 2장 11절. За Матай 2-ын 12 дугаар ишлэл. 마태복음 2장 11절. 11절. 예. За Матай 2-ын 11 дугаар ишлэл. 자, 결국은 이제 베들레헴으로 찾아갔습니다. Эцэстээ Битлехемд хааж очдог. 자, 그래서 그 박사들이 아기 예수님을 보고 이제 경배를 했습니다. Тэгээд тэр хүмүүс Есүсийг хараад мөрөгдөг. 마태복음 2장 11절. Матай 2-ын 11 дугаар ишлэл. 자, 읽어보겠습니다. Тэгээд гэрт орж их Мариагийнхаа хамт буй хүүхдийг хараад сүгдэн түүнд мөргөж эрдэнцийн хайрцаг нэгээд алт гүгэл мирийг бэлэг болгон өгөв. 자, 그럼 이제 우리 이스라엘 사람들이 기다리던 메시아가 드디어 왔어요. Израильчүүдийн хүлээж байсан Месиа эцэстээ ирсэн. 그들은 메시아를 기다렸습니다. Тэр хүмүүс Месиаг хүлээж байсан. 하여튼 잘못된 모습으로 잘못된 목적으로 기다렸지만 기다린 건 사실이에요. Буруу зорилготой хүлээж байсан ч гэсэн хүлээж байсан нь бол үнэн. 자, 그러면은 동방의 박사들이 왈 정도면은 이 서기관들은 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл дорны мэргэд хүртэл ирнэ гэвэл энэ хуулийн багш нар юу хийх вэ? 아, 성경 말씀이 이루어졌구나. Библийн үг биелсэн юм байна. 그러면은 베들레헴으로 가야 될 거 아니에요. Тэгвэл Битлехем рүү явах хэрэгтэй шүү дээ. 근데 박사들만 갔어요. Гэтэл зөвхөн одоо энэ багсаа
Одоо 또 мэргэд л явсан. 아무도 가지 않았다라는 거예요. Хинч яваагүй гэсэн. 성경을 그렇게 익숙하게 배우는 그 서기관들이 Библийг ингэтлээ сайн мэддэг энэ хуулийн багш. 성경이 사실인 것이 성경이 이루어졌잖아요. Энэ 말씀이. Библийн үг биелсэн байна. 그럼 놀래야죠. Тэгвэл их гайхах хэрэгтэй. 그리고는 그 베들레헴으로 가는 그 길에 많은 사람들이 가야 된다라는 거예요. Тэр Бэтлехэм рүү ч гэсэн олон хүмүүс очих хэрэгтэй. 근데 가지 않았어요. Гэтэл энэ мэрэгдээс өөр хүмүүс очиагүй. 그럼 행동하지 않는 지식은 올바른 지식이 아닌 거예요. Тэгвэл үйлдэхгүй энэ мэдлэг зөв мэдлэг биш 자, ээ. 우리 학교에서 더하기 빼기 배우잖아요. 그죠? За та бүхэн сургууль дээр хасах нэмэх гэж сурдаг штэ. 뭐 1학년, 2학년 때 배우잖아요. 그죠? 2 дугаар ангидаа сурдаг тийм ээ. 아주 기본적인 덜셈 뺄셈. Маш одоо үндсэн элемент. 자, 그러면은 슈퍼에 가가지고 계산할 줄 알아야 되잖아요. За тэгээд одоо дэлгүүр рүү орох юм бол тооцоо бодож чаддаг байх хэрэгтэй 이거 шүү. 올바로 배운 거잖아요. Энэ чинь зөв сурсан хэрэг. 근데 배웠는데 Сурсан хэрнээ. 그 마태가 계산을 못해. За дэлгүүрд очиод тоо бодож чадахгүй. 그럼 어떻게 되는 거예요? Тэгвэл яах вэ? 잘못 배운 거잖아요. Буруу сурсан гэсэн. 배웠으면 행동으로 옮겨야 되는 것입니다. Сурсан бол тэр сурсан зүйлээ үйлдэл болгон гаргах хэрэгтэй. 근데 그 예언이 이루어졌는데 Энэ зөвлөл нь биелсэн байна. 가지 않았어요. Гэтэл яваагүй. 그들은 지식으로만 알았다라는 겁니다. Тэр хүмүүс зөвхөн мэдлэг болгож авсан. 행동으로 옮기지 않았습니다. Үйлдэл болгоогүй. 자, 우리 시대도 똑같습니다. Бидний амьдарч байгаа үедээ яг адилхан. 자, 우리 교회가 벌써 12년, 13년째 돼가고 있어요. За одоо манай чуулган босгон байгууллагад 13 дахь жилдээ явж байна. 얼마나 많은 사람들이 성경 말씀을 들었을까? Хичнээн олон хүмүүс энэ үгийг сонссон бол. 여러분 가족들 거의 다 전도했잖아요. Та бүхэн ч гэсэн гэрээхэндээ нэг удаа ч болохоо сайн мэдээд харасан шүү дээ. 선교팀 1년에 3번, 4번씩 오고 그죠? За сайн мэдээний багч гэсэн 응. жилдээ нэг 2-3 удаа бас ирдэг байсан. 아마 처음에는 외국인 구경하러 오기도 했을 겁니다. Анхандаа гадаад хүн ирж ингээд бүгд их сонирхсан ба. 과자 주기 때문에 온 사람도 있습니다. Одоо бэлэг өгнө гэх ирсэн хүмүүс ч гэсэн байсан. 하여튼 와서 많이 들었습니다. Ямар ч тач энд ирээд олонтаа сонссон. 이 자리가 꽉꽉 차도록 Энэ 들었습니다. газар ч гэсэн дүүрэг хэмжээгээр сонссон. 근데 어디 갔어요? Гэтэ тэр олон хүмүүс хайцсан байна. 진짜 남아있는 사람들. Одоо бүгд энд байгаа нь яг жинхнээсээ сонсоод итгэсэн хүмүүс. 여기에 지금까지 남아있는 형제자매들이 진짜입니다. Энд өдийг хүртэл байгаа нь жинхэнэ гэсэн. 물론 지금 뭐 코로나 때문에 많이 오지 못하지만요. Яг нь коронавигоос болоод ирч чадахгүй байгаа ч гэсэн. 집에서 말씀을 듣는 분도 있을 겁니다. Гэртээ үгээ сонсож байгаа ахын дүүс ч гэсэн байгаа. 하여튼 남아있는 숫자는 너무너무 적습니다. Гэтэ энэ үлдэж байгаа тоо маш цөөхөн байна. 수많은 사람들이 들었는데 Маш олон хүн үгийг сонссон. 다 어디 갔나? Гэтэ бүгдээрээ хаашаа явсан бэ? 그들도 그때 사실이구나 깨달았을 수도 있어요. Тэр хүмүүс гэсэн тухайн үед үний юм байна гэд итгэсэн байна. 신기하구나. Их гайхалтай байна. 사실이네. Энд чинь үний юм байна шүү дээ. 그래 알았어요. За ойлголоо. 나는 바빠요. Би завгүй 간 거예요. гэж явж байна. 그건 구원받지 않은 거죠. Тэр чинь аврагдаагүй гэсэн үг. 그때나 지금이나 똑같습니다. Одоо тэр үеч бай, одоо үеч бай яг адилхан. 많은 사람들이 성경 말씀을 듣고 배웠습니다. Олон хүмүүс энэ Библийн үгийг сонсоод сурсан. 그럼 정말로 듣고 배웠다라면 행동을 옮겨야 되잖아요. Үнэхээр сонсоод сурсан бол үйлдэл болгох хэрэгтэй. 근데 고난이 왔어요. Гэтэл тэр хүн зовлон 자, юм. 우리 씨 뿌리는 비유 아시죠? За үүр цацдаг зүйлийг мэдэн тийм ээ. 길가에, Зам хавар, 가시덤불에, өргөс бүх, 그다음에 돌짝밭에, 그죠? чулуурхаг хүрсэн. 그다음에 그 씨를 맺은 것은 좋은 땅이에요. За тэгээд үр урах нь сайн хүрсэн юм. 그런데 그런데 세 번째 잠깐 믿다가 기쁨으로 받아들이다가 그죠? Гуравт нь түр итгээд баяр хөөртэй хүлээж аваад 햇빛이 나서 за нар гарсан чинь 고난이 오자 зовлон ирэнгүүд 버린 거예요. орхиод явж байна. 그건 가짜죠. Энд чинь хуурамчаа. 근데 잠깐 믿다가 그죠? За түр итгэж байгаа. 근데 그 잠깐이 한 달이 될 수도 있고 1년이 될 수도 있어요. Энэ түр итгэл нь нэг сарч байж болно, нэг жил байж болно. 근데 뿌리가 깊지 못해. Гэтэ үндсэн гүн суулгаад 올바르게 구원받은 게 아니라는 거죠. зөвөр одоо яг зөв зохистой аврагдаагүй байна гэсэн. 햇빛이 나니까 시들어 버린 거예요. 그죠? Нар мандангууд хатаад орчиж. 고난이 오니까 넘어져 버린 거예요. Зовлон ирэнгүүд унчиж байна. 돈의 시험 오니까 넘어져 버리는 거예요. Мөнгөний сорилт ирэнгүүд унчиж байна. 생활의 시험 오니까 넘어져 버리는 거예요. Амьдралын сорилт ирсэн чинь унчиж байна. 주 이웃에서 핍박하니까 넘어져 버린 거예요.
Хажуудлын хөршөөс нь хавчиж байгаа учраас унчхаж байна. 야, 내가 읍스 땅에 울랑곰 땅에 살려면은 Улаангомд амьдрэх гэвэл 이 사람들과 친해져야 돼. энэ хүнтэй дотн байгаа 이 хэрэгтэй. 사람들 미움을 받으면 나는 못 살 거야. Энэ хүн намайг л үзээ ядчих юм бол би амьдрах чадахгүй. 그래서 신앙을 덮어버린 사람들이 있을 겁니다. Итгэлээ зүгээр тэр чигээр нь хааждаг хүн ч байна. 그럼 잘못된 거예요. Энэ чинь буруу. 자, 우리는 그런 사람이 돼서는 안 될 겁니다. Бид хүн ийм хүн болж болох. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하리라 그러시잖아요. Үнэн та нарыг 진리를 알지니 진리가 너희를 та 자유하리라. нар үннийг олж үнэн та нарыг чөлөөлнө гэдэг. 우리는 진리의 말씀을 들었습니다. Бид үнний үгийг сонссон. 우리는 예수님의 사랑을 경험했습니다. Бид Есүсийн хайрыг мэдэрсэн. 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 된다는 것을 들었습니다. Есүс итгэвэл Бурхны хүүхэд болно гэдгийг сонссон. 십자가의 사랑을 믿었잖아요. Залмын хайрыг итгэсэн шүү дээ. 하나님 지켜줄까로 말씀을 하셨습니다. Бурхан хамгаална гэж айлцсан. 그럼 그것이 믿음인데 Энэ нь итгэл байна. 그 믿음 변하면 안 되잖아요. Энэ итгэл нь өөрчлөгдөж болохгүй. 예수님 언제 변하셨습니까? Есүс хувирсноо. 근데 왜 우리는 변하냐? Тэгвэл бид яагаад хувирдаг вэ? 환경이 변하고 Орчин нөхцөл маань солигдож байна. 내가 경제적 어려우면 Миний над эдийн засгийн хувьд хэцүү зүйл 하나님 버려버려요. Бурхныг орхичдаг. 하나님 그런 존재입니까? Бурхан ийм оршихуй. 이 말씀이 그런 존재밖에 안 되냐고. Энэ үг тийм л оршихуй юм уу? 우리 이 말씀 붙잡고 살아가는 겁니다. Бид хүн энэ үгнээс дуурайд амьдрах хэрэгтэй. 이 세상은 잠깐이라는 거 아십니까? Энэ ертөнц бол түр зураг. 우리 지금 1년이 지나갔잖아요. Одоо нэг жил аль хэдийн өнгөрч байна. 금방 지나갔습니다. Маш хурдан өнгөрч байна. 내년도 마찬가지일 겁니다. Ирчээс ялгаагүй байна. 우리 어떻게 살아야 되냐는 거예요. Бид хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ? 자, 그래서 그러나 이 확실히 믿었던 동방 박사들은 예수님을 찾아간 겁니다. Баталтай итгэсэн дорны мэрэгт Есүсийг хайж очсон. 세 가지 선물을 했습니다. 3 бэлэг өгсөн. 황금, За, алт, 유향, гүгэл, 모략. мир. 이 황금은 왕을 상징합니다. Энэ алт бол хааныг илэрхийлдэг. 왕으로 오신 예수님. Хаанаар ирсэн Есүс. 그리고 이 유향은 제사장을 뜻합니다. Энэ гүгэл нь тахилч нарыг илтгэдэг. 그러니까 제사장이 하나님 갔을 때 피우는 향이에요. За, тахилч нар бурхан руу очихдоо тэр цусыг барьж очдог штэ. 예수님은 하나님이 아들이다, 하나님이다라는 것을 말하는 겁니다. Есүс бурхан гэдгийг хэлж байна. 자, 이 모략은 무엇일까요? Энэ мир нь юу вэ? 죽은 사람에게 바르는 약입니다. За, өгсөн хүнд түрхдэг тос байна. 시체가 냄새 나잖아요. За, зогсноос үнэртэй штэ. 그래서 죽은 시체에게 바르는 것이 모략입니다. Тиймээс тэр одоо өгсөн хүний тэр цогцож түрхдэг тос байна. 이것은 고난과 죽음을 상징합니다. Энэ нь зовлон үхлийг илтгэдэг. 그런데 이 멀리서 온 사람들만 예수님을 따라갔어요. Тэр холоос ирсэн хүмүүс л Есүсийг дагсан. 근데 많은 서기관 바리새인들은 아무도 안 왔다는 게 제사장들은. Тэгээ хуулийн багш нар болон ахлах тахилч нар ерөөсөө ирээгүй. 하나님의 선민인 이스라엘 사람들은 오지 않았습니다. Бурхны ард түмэн гэж байгаа Израильчууд ирээгүй. 멀리 이방인 Өөр хайр холын үндэстэй. 그 사람들만 예수님을 경배하러 왔어요. Тэр хүмүүс Есүст мөргөхөөр ирсэн. 자, 우리는 이방인입니다. Бид хүн хайр үндэстэй. 하나님을 모르는 민족. Бурхныг таньж мэддэггүй ард. 하나님 약속하고는 상관없는 민족이었습니다. Бурхны амлалттай ямар ч хамааралгүй хүмүүс байсан. 자, 우리 첫 번째 것은 패하고 두 번째를 세우잖아요. За, эхнийхийг нь үгүй хийгээд хоёр дахьыг нь босгоно гэж хардаг. 에서와 야곱, 그죠? Исав, Яаков. 첫 번째는 실패했고 두 번째가 성공했습니다. Эхнийх нь алдсан, хоёр дахь нь амжилтанд ирсэн. 하나님의 약속이 첫 번째 이스라엘 민족에게 갔잖아요. Бурхны эхний амлалт Израильчуудад явсан. 근데 그 유대인들이 하나님 믿지 않기로 했습니다. Гэтэ тэр юдэчүүд Бурханд итгэхгүй гэсэн. 그래서 사도 바울이 복음을 가지고 이방인에게 전도했잖아요. Тэгээд Илж Паул энэ сайн мэдээг хайр үндэстэн тараасан. 첫 번째는 패하고 우리 이방인이 살아나는 겁니다. Тэгээд эхнийх нь үгүй болоод хоёр дахь нь дахин бий болж байна. 우리는 약속 없는 바깥 사람이었습니다. Бид амлалтаас гадна хүн байсан. 근데 예수님 안으로 들어왔습니다. Тэгээд Есүс дотор руу орж 십자가를 믿고 생명 대신 예수님을 만난다는 거예요. загалмайд тэгээд ам болсон Есүстэй уулзсан. 하나님이 우리와 함께 역사하는 겁니다. Бурхан надтай хамт ажилладаг. 자, 누가복음 2장 보겠습니다. Луг 2 дугаар бүлэг. 누가복음 2장 Луг 2. 1절에서 7절까지. 1-ээс 7 дугаар шүү дээ. Луг 2-ын 1-ээс 읽어보겠습니다. хамт уншъя.
газар бүрт хүн амын тооллого явуулах тухай Цезар Августын зарлиг тэр өдрүүдэд гарчээ. Энэ нь Курені Сирийн захирагч байх үед хийсэн анхны тооллого байлаа. Тооллогод бүртгүүлэхээр бүгд өөр өөрийн төрлөх хот руу явцгаав. Йосеф Давидын отгын хүн байсан тул Галилийн Назар хотоос Юдэг зорин Бэтлехэм гэгддэг Давидын хот руу жирэмсэн болсон сүд бүсгүй Мариагийн хамт бүртгүүлэхээр бас явв. Тэднийг тэнд байх үед Мариагийн нэрэлэх өдөр нь болж тэр ууган хүүгээ төрүүлж түүнийг дааван дороож тэжээлийн онгоц дотор тавив. Учир нь буудалд тэднийг хонуулах өрөө байсангүй. 여기 이 누가복음은 예수님의 탄생한 장면이 나오잖아요. Луг номдэр ч гэсэн Есүс мэндэлсэн талаар гарч байна. 누가복음은 예수님이 사람의 모습으로 오셨다는 것을 말씀하는 겁니다. Луг номдэр Есүс хүнээр ирсэн Есүсийн талаар хэлж байна. 자, 그리고 이 내 말씀은 이사야 7장에 예언되어 있습니다. Энэ үг Исая 7-р бүлэгдээ зөвлөгдсөн. 자, 그런데 이제 예수님이 베들레헴에 오셔서 태어나신 겁니다. Есүс Бэтлехэм ирээд төрсөн. 자, 근데 이것도 하나님이 이끄시는 거죠. Үүнийг ч гэсэн бурхан 자, удирдсан. 이제 무슨 일이 있었냐면 이제 이 황제가 그 호적하라고 이제 명령을 내린 거예요. За энэ Цезар Август гэдэг хүн тооллого явуулаа гэж тушааж байна. 그런데 예수님의 육신의 아버지인 요셉은 이 그 베들레헴의 고향인 거예요. Энэ Есүсийн аав болох Йосефийн төрсөн нутаг нь энэ Бэтлехэм. 그래서 그 베들레헴에 많은 사람들이 모였어요. Энэ Бэтлехэм олон хүмүүс цугласан. 황제의 명령에 따라서. Яг энэ Цезар Августын зарлигийн дагуу. 그러니까 같이 많은 사람이 모였으니까 잘 곳이 없는 거예요. Олон хүмүүс ирсэн учраас хоноглох газар болох. 근데 이 마리아가 예수님 배가 이제 이만큼 나온 거예요. За одоо Мариагийн гидсэн энэ хүртлээр гараад ирсэн. 그런데 잘 곳이 없어. Гэтэл хоноглох газар алга. 자, 우리 한번 생각해 봅시다. 자, бодож үзье. 자, 우리 몽골은 풍습이 있잖아요. 어려운 사람을 집으로 들여서 같이 삽니다. За, Монгол ч гэсэн тийм ёс заншил байдаг шүү дээ. Хэцүү хүнд одоо гэр орон өгдөг ч юм уу. 그게 이제 사람의 본성이잖아요. Тэр бол хүний одоо төрлөх чанар байна. 그런데 이 배가 부른 마리아가 잘 곳이 없는 거예요. Гэтэл энэ гидсэн энэ хэмжээнд болсон энэ Мариад хоноглох газар. 아무도 그를 집에 들여오지 않게 하는 겁니다. Хинч одоо гэрлүүг ороод оруулахгүй байна. 그 어떻게 해요? Тэгвэл яах юм бэ? 여기 보니까 예수님을 낳아가지고 구유에 누웠다고 그랬잖아요. Зэн дээр шарах юм бол хүүгээ төрүүлээд тэр тэжээлийн онгоцон дотор тавив гэж 이 байна. 구유가 뭐냐면 짐승이 음식을 먹이를 담아놓는 그릇이에요. Энэ нь мал амтан хоолоо иддэг одоо савн байна. 이 큰 나무를 가운데 파가지고 음식을 담아놓는 거 아시죠? Энэ том модыг голд нь ухаад тэр хоол хүнсийн тэжээлийн хийдэг. 그러니까 예수님이 짐승이 사는 곳에 태어났다라는 거예요. Есүс одоо амтан амьдардаг тэр газарт төрж байна. 자, 우리 짐승이 사는 곳에 태어난 사람이 있습니까? За, малын дэвшинд төрсөн хүн байна уу? 아무도 없습니다. Хинч байхгүй. 아무리 가난한 사람도 따뜻한 방에서 아이를 낳습니다. Хичнээн ядуу тарчиг байсан ч гэсэн дулаахан орчинд хүүхдээ төрв. 근데 예수님은 짐승이 머무는 곳에 태어났고 Гэтэл Есүс мал амтан 짐승이 사는 곳에 태어났어요. хоногддог тэр газар төрж байна. 그리고 구유에 누웠어요. Тэгээд даавгаар ороосон гэж байна. 이것은 겸손의 모습입니다. Энэ бол даруй байдлын төрх байна. 자, 이렇게 태어났는데 사람들은 축하하면서 놀고 즐겁게 지내는 거예요. Ингэж төрсэн байдал хүмүүс энийг баяр болгон тэмдэглэж байна. 그 헤롯 왕이 물어볼 때 익숙하게 대답했습니다. За Херод хааныг дуудахад маш зоригтойгоор тэр хүмүүс хариулсан. 예, 말씀에 베들레헴에 태어납니다. Бэтлехэм төрн гэсэн. 근데 아무도 안 갔어요. Гэтэ хинч очоогүй. 이제 즐기는 날로 만드는 거예요. Зүгээр л одоо баяр хөөртэй өнгөрүүлдэг өдөр болгосон. 자, 우리 그리스도는 어떻게 생각해야 될까요? Тэгвэл Христэд итгэгч яаж бодох хэрэгтэй? 우리에게도 정말 즐거운 날입니다. Бидэн ч гэсэн энэ өдөр маш баяр хөөртэй. 예수님이 오셨다라면, 예수님이 안 오셨다면 우리 어떻게 구원받겠어요? Есүс ирээгүй бол бид хүн яаж аврагдах вэ? 그래서 우리 이제 오늘 이 말씀이 끝나고 이게 계시면 음식을 줄 거예요. 점심을 줄 거예요. За энэ үг таарсны дараа өдрийн хоолыг энэ танхимд өгнө. 가지마 여기서 점심을 먹고요. Тиймээс та бүхэн явуулгүйгээр энд хоолоо идчихээд 그다음에 우리 오늘 준비된 것이 있어요. 준비된 거. за өнөөдөр ч гэсэн одоо бэлтгэгдсэн хөтөлбөрүүд байгаа. 재미있는 게 있습니다. Маш одоо зугаатай хүчтэй юмнууд байгаа. 그다음에 찬양도 부르고 магтнууд дуу бачдаг. 연곡도 보고 жүжигч гэсэн байгаа. 그다음에 선물도 줍니다. За бас суглаач гэсэн байгаа. 번호표 줄 거예요. За одоо та нарыг энэ сууж авах юм бол
Одоо суглааны хуудас тараа. 선물 다 받아가세요. Тиймээс та бүхэн бэлгээ аваад яваарай. 거의 다 받아갈 것 같으네요. Ингээ харсан баг бүгд л аваад явах юм шиг байна. 가면 안 됩니다. Явж болохгүй шүү. 예. 자, 그래서 오늘 우리는 정말 예수님이 25일에 탄생하진 않았지만 Есүс 12 сарын 25-нд төрөөгүй ч гэсэн 내 마음에 탄생했어요. 그죠? миний сэтгэл дотор төрсөн. 그래서 즐거운 날로. Тиймээс баяр хүртэ өдөр. 자, 그럼 왜 12월 25일이 아니냐는 거예요. Тэгвэл яагаад 12 сарын 25-нд төрөөгүй? 자, 2장 8절에 보면은 За, 자, 2장 8절. 누가 보면 2장 8절. за Луг 2-ын 8-дар ишлэл. 자, 보면 이렇게 기록되어 있습니다. За, унших юм бол 자, ингэж 읽어보겠습니다. байна. Тэр газар хідэн хончид сүргээ манад шөнөхээр хоноглож байтал. 자, 여기 보니까 우리 몽골 우리 형제자매 너무나 잘합니다. За, манай Монгол аханд ус маш сайн мэднэ. 자, 예수님 태어난 그때에 Яа, Есүсийн төрсөн тухайн үед 그 주위에 목자들이 양을 지키고 있었어요. 밤에. эргэн тойронд нь хончид хонио хариулж байсан. 자, 그럼 여름이에요? 겨울이에요? Тэгвэл 100 байх уу, өвөл байх уу? 따뜻한 날씨예요? 눈 오는 날씨예요? За, дулаахан байх уу, цас орж явах уу? 따뜻한 날씨라는 거. Дулаахан байна шүү дээ. 12월 25일이 아니라는 겁니다. Тиймээс 12 сарын 25 биш ээ. 밖에서 양들이 밖에서 자고 Гадаа хонио хариулж байна. 풀이 자라고 Өвс сургаж байна. 목자들이 양을 지키고 있는 거 밤에. Хончид хонио хариулж байна. 네. 그럼 왜 25일이 되었을까요? Тэгвэл яагаад энэ 12 сарын 25 гэж тогтсон бол? AD 354년에 Эйди 354년에 354 манай ирнэ. 카톨릭이 이 날을 만들어 버린 거예요. Католик чуулганаас энэ өдрийг тогтоосон баггүй. 자, 이제 그때는 태양신을 섬겼습니다. Тухайн үед наранд итгэдэг байсан. 그래서 하루에가 짧다가 길어지는 날을 기점으로 해가지고 자, 되게 날이 네- 길어져. Одоо нэг өдөр нь уртассан байна. 우리 지금 그 동지 알아? 그 해가 이제 밤이 짧아지고 날이 길어지는 날. За нөгөө өдөр нь уртцаад шөнө нь богиносдог өдөр байдаг шүү дээ, тийм ээ. Өдөр шөнө солигдох өдөр. 12월 22일. 이거 맞아요. 예, 예. 그때 이제 날이 길어지는 거예요. 해가 밤이 짧아지고 날이 길어져. Тэр өдөр шөнө нь богиносоод өдөр нь уртцдаг. 이때를 기점으로 해가지고 태양신을 섬기는 그 축제를 이날로 정한 거예요. Яг энэ үед дээр энэ зүйл дээр үндэслээд нарны бурханд итгэдэг тэр өдрөд тогтсон. 예수는 빛으로 오셨잖아요. Есүс гэрлээр ирсэн. 요한복 1장 7절은 빛으로 왔다 그랬어요. Яохан 1-ийн 7-р ишлээс харах юм бол гэрлээр ирлээ. 예수님을 설명하는 거예요. Есүсийг хэлж байна. 그래서 이 날을 기점으로 해서 교회의 첫날로 시작하는 거예요. Тэгээд энэ өдрөөр дамжуулан 새해 첫날. тэгээд яг оны ихэнх өдрийг тогтоож байна. 그래서 이 날을 그러니까 예수님이 탄생하지 않았지만 태양신을 섬기는 날로 하나로 만들어 버린 거예요. Тэгээд энэ тухайн 12 сарын 25-нд Есүс мэдлээггүй ч гэсэн нарны бурханд үйлчлдэг яг энэ өдөртөө зэрэгцээд нэг өдөр болгох. 자, 우리 지금 뒤에 크리스마스 트리라고 나무가 있잖아요. За 그죠? одоо хойно гацуур мод байна тийм ээ. 저것은 1600년대 독일에서부터 시작했답니다. 독일. За энэ нь 1600 жилийн өмнө одоо 1600 онд Германд одоо энэ мод анх гацуур модыг бий болгосон. 옛날 없었어요. Тэр үед бол ингэж чимдэггүй 그리고 우리 байсан. 저 산타클로스 할아버지 아시죠? 그죠? Одоо Санта Клаусыг мэдэн шүү дээ тийм. 어디로 들어와요? Хаанаас орж ирсэн бэ? 문으로 안 들어오죠. 그죠? Гэхдээ хаагаар орж ирдэг ба хаагаар орж ирдэг шүү дээ тийм. 어디로 들어와요? Хаагаар орж ирдэг лээ. 그쪽으로 들어와요. Яндангаар орж ирдэг. 뜨거울 텐데. Тэр яндан чи халуун байж таарна шүү дээ. Тийм ээ. 조그만데. Тэгээд тэр нүхэн ч гэсэн маш жижигхэн байна. 그러면 꼭 굴쪽으로 들어와요. 그죠? Тэр яндангаар орж ирдэг. 그 큰 몸이, 그죠? Тэр их том биетэй хүн. 작은 굴뚝으로 들어와요. Жижигхэн яндангаар орж ирдэг. 예. 사람이 만든 겁니다. Зүгээр хүний зохиосон. 근데 그 어떤 사람이 이 날 이렇게 좋은 일 했답니다. 좋은 일을. 어떤 사람이. зарим хүмүүс нь энэ өдөр сайн үйлс үйлддэг. 예. 그러니까 이제 어려운 사람 도와주고 Тэгээд хүнд хэцүү хүн туслаа, 선물을 주고 бэлэг өгөөд 그런 사람이 있었대요. ийм хүн байсан. 근데 그 사람을 생각해서 이제 그 얘기가 보태진 거예요. Тэгээд тэр хүн дээр үндэслээд одоо энэ ярианы хүртэл одоо давслагдаж байна. 얘기가 더해지고 그런 얘기 있잖아요. 그죠? За ийм яриануудыг яриад 그 옛날 이야기죠. 그죠? энэ бол дээр үеийн яриа. 옛날 이야기는 더해지지 않아요. 그죠? Дээр үеийн яриа бол давслагдаад нэмж ярьдаг тийм ээ.
그래서 지금까지 온 거예요. Тэгээд дээр үеэс тэгж яригдаж ирээд өдийг хүрсэн байна. 그 우리 산타클로스가 빨간 옷을 입잖아요. Санта Клаус улаан хувцас өмсдөг тийм ээ. 왜 빨간색일까요? Яагаад заавал улаан хувцас өмсдөг вэ? 우리 몽골은 붉은색을 좋아합니다만은, За монголчууд бол хөх хөнгөн дуртай. 그죠? 저도 붉은색 좋아합니다. Би ч гэсэн хөх хөнгөн дуртай. 그런데 왜 빨간색일까? Тэг яагаад улаан хөнгө вэ? 이게 우리 여러분 제가 좋아하는 콜라 아셔요? За одоо миний дуртай колаг мэдэн штэ тий. 지금 많이 안 먹습니다. Одоо тэгж их уух байгаа. 콜라가 어떤 색이에요? За кола ямар хөнгөтэй вэ? 빨간색이에요. За гадна нь улаан байдаг штэ. 1931년에 광고하기 위해서 만든 거예요. 1931 онд 광고. 광고. 네. 텔레비전 광고. За одоо нэг зарлаад юу лээ рекламаар бий болсон зүйл байхгүй юу? 코카콜라가 선전하기 위해서 빨간 옷을 산타크로스 입힌 거예요. Энэ Coca-Cola-г одоо нэг сурталчилгын тулд улаан хувцсыг Сантад өмсгсөн. 우리 시대에 만들어진 거예요. Бидний үед бий болсон зүйл. 광고하기 위해서. Одоо реклам гаргахын тулд 콜라가 빨간색이잖아요. колоны гадна тал нь улаан 그러니까 цаастай байдаг шүү. 그러니까 우리가 지금 하는 그 크리스마스에 하는 그런 모든 것들은 전부 다 성경과 상관없는 것이다. Гэтэ энэ Христ мэндэлсэн өдөр гэж тэмдэглэж байгаа бүх зүйл энэ Библиэд ямар ч хамаарахгүй зүйл. 근데 그것은 나쁘다고 하면 안 돼요, 또. Гэтэ энийг одоо буруу гэж хэлчих бас 저건 болохгүй. 거짓말이야. Энд чи худлаа штэ. 그러니까 우리는 속으로만 알고 있는 거예요. Яг го дотроо л тэгж мэдж байгаа. 저거는 성경과 상관없는 거야. Энд чин зүгээр л Библиэд ямар ч хамаарахгүй. 또 세상 사람들이 좋아하는 건 우리가 보면 좋죠, 그죠? ертөнцийн хүмүүс гэсэн ингээд зугаатай амьдрах юм бол сайхан. 자, 그럼 그리스도인은 Гэтэ Христэд итгэх. 구원만 어떻게 생각해야 되는 거야? Аврагдсан хүн энэ талаар юу гэж бодох хэрэгтэй вэ? 주님 이 땅 오신 것은 사실입니다. Эзэн энэ газарт ирсэн нь үнэн. 근데 그 예수님이 나와 관계가 있어야 되는 거예요. Гэтэ тэр дунд Есүс бид хоёрын хоорондын харьцаа 자, байх. 이 땅에 예수님이 오셨는데 Есүс энэ газарт 그 ирсэн. 오신 그 구원자가 나에게도 와야 되는 거예요. Тэр аврагч нэгэн над руу хүртэл ирэх хэрэгтэй. 그래서 나도 구원받는 날이 있어야 되는 거예요. Тиймээс надад ч ихсэн аврагдсан өдөр байх. 예수의 피로 구원받은 날. Есүсийн цусаар аврагдсан өдөр. 한 아이가 우리에게 태어났어요. Нэг хүүхэд миний дотор төрсөн. 예수님이 오셨어요. Есүс ирсэн. 그 예수님이 나에게도 오셔야 되는 거예요. Тэр Есүс надад ч ихсэн ирэх хэрэгтэй. 그 너무너무 중요한 겁니다. Энэ маш чухал. 자, 우리 요한일서 4장 보겠습니다. За 1-р Иохан 3-р бүлгээс харъя. 요한일서 4장. 요한일서 4장 1-р Иохан 3 9절 10절 9-10 дугаар ишлэл. 읽어보겠습니다. За уншия. Бурхнаар төрөгч бүр нүгэлээс үүддэг. Учир нь Бурхны үр түүн дотор оршдог. Тэрээр Бурхнаас төрсөн тул нүгэл үлдэж эс чадна. Бурхны хүүхдүүд ба диаволын хүүхдүүд үгээр илчлэгдэн. Зөвийг үлддэггүйч ах トゥ угаа хайрладаггүйч Бурхных биш. 자, 예수님이 이 땅에 예수 보내주셨습니다. Есүсийг энэ газарт илгээсэн. 우리를 사랑하여서 죽어주러 오셨어요. Биднийг хайрлаад нас орохын тулд ирсэн. 그럼 그 사랑이 나에게도 이루어졌냐는 거예요. Энэ хайр надад биелсэн үү гэсэн. 자, 이거 너무나 중요한 말씀입니다. Маш чухал үг гарч байна. 나에게도 태어났냐는 거예요. 그죠? Надад ч гэсэн би ч гэсэн дахин төрсөн үү. 그리고 우리 함께 계시기 위해서 오셨습니다. Бидэнтэй хамт байхын тулд ирсэн. 요한복음 14장 За 보겠습니다. Иохан 13 дугаар бүлгээс харъя. 요한복음 14장. Иохан 14 дугаар бүлэг. 요한복음 14장 20절 21절. За 20 21. 요한복음 14장 20절 21절. За Иохан 14-ийн 20 21 дэх эшлэл. 읽어보겠습니다. Уншия. Би эцэг дотроо та нар миний дотор, би та нарын дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх болно. Миний тушаалуудыг хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагдан. Би ч түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд ичтэн гэж хэллээ. 자, 요한복음 14장 За Иохан 15 дугаар бүлэг, 14 дугаар бүлэг, 요한복음 14장 20절 21절. 20 21 дэх эшлэл. 자, 예수님이 그렇죠? 나와 함께 있느냐는 거. Есүс надтай хамт байна уу? 그리고 정말 그 사랑을 깨달았으면 그 말씀을 이루고 사느냐는 거예요. Энэ үгийг
энэ үннийг ухаарсан бол энэ үгийг хэрэгжүүлээд явж байна. 정말 예수님을 사랑하십니까? Үнэхээр Есүсийг хайрлах уу? 내 안에 예수님의 사랑 이루어진 거 믿으십니까? Миний дотор Есүсийн хайр биелсэн гэдэгт итгэж 그럼 байна. 예수님 나타내야죠. 그죠? Тэгвэл Есүсийг ил гаргах хэрэгтэй. 빛이 있어요. 그죠? Гэрэл байна. 그럼 빛을 나타내야 되잖아. Тэгвэл энэ гэрлээ ил гаргах хэрэгтэй. 빛을 만약에 숨긴다라면 Хэрвээ энэ гэрлээ нуучих юм бол 그건 잘못된 거죠. 그죠? буруу шүү дээ, тийм ээ? 자, 그리고 이제 우리가 하나님처럼 되기 위해서 Бид бурхантай адилхан болохын тулд 예수님의 사랑을 실천하잖아요. 그죠? Есүс энэ хайрыг хэрэгжүүлсэн. 그럼 하나님 자녀가 되는 겁니다. Энэ хайрыг хэрэгжүүлэх юм бол Бурхны хүүхэд болно. 우리가 예수님이 이제 오실 겁니다. За Есүс тун удалгүй ирнэ. 그 틀림없는 사실이잖아요. Энэ ч гэсэн гарцаагүй үнэ. 더 가까워졌습니다. Илүү ойрхон болсон энэ цаг. 우리가 이 몸의 구원이 이루는 날 더 가까워졌습니다. Бие аврал ирэх энэ өдөр маш ойрхон ирсэн. 점점 주님 옆에 가잖아요. Баг багаар эзэн рүү ойртож байна. 자매가 저에게 질문을 합니다. За эхнэр маань надаас асуудаг. 예수님 언제 오셔요? Есүс хэзээ ирэх юм бэ? 올해 오실 것이라고 그랬습니다. Би энэ жил ирэх бахаа гэсэн. 근데 며칠 안 남았어요. Одоо энэ жил одоо дуусгаад хэдхэн өдөр үлдлээ. 그만큼 가깝다는 것을 제가 얘기한 겁니다. Тэр чинээгээр ойрхон байгаа гэдгийг би хэлдэг. 더 가깝습니다. илүү ойрхон байна. 자, 우리 세상 돌아가는 거 보십시오. За та бүхэн энэ ертөнцийг ажиглаад хараарай. 자, 우리는 이렇게 잘 먹고 잘 살잖아요. Бид хүн сайхан амьдарч байна. 근데 못 먹는 사람 얼마나 많은지 아십니까? Гэтэ идэж чадахгүй, хоол хүнсгүй хүмүүс хичнээн олон байгааг мэдээ. 우리 1달러가 한 2,800투구리 됩니다. За одоо 1 доллар 2800 төгрөг болсон байна. 자, 2,800투구리 가지고 뭘 살 수 있습니까? 2800 төгрөгөөр юу авах вэ? 그 어떻게 하루를 살겠어요, 그죠? Яг энэ мөнгөөр яаж нэг өдрийг өнгөрүүлэх вэ? 아주 못 사는 거예요. Энэ мөнгөөр бол нэг өдрийг өнгөрүүлж чадахгүй. 그런데 그 돈으로 사는 사람이 얼마나 많은지 아십니까? Гэтэ ийм хэмжээний мөнгөөр нэг өдрийг өнгөрүүлдэг маш олон хүмүүс байна. 우리 몽골에서 보니까 몽골 너무너무 잘 먹어요. Монголд ирсэн чинь монголчууд маш сайн иддэг. 맨날 소고기 먹고 Бид нар ханд үхрийн мах идэж, 양고기 먹고 ханьны мах идэж, 얼마나 잘 먹는지 몰라. хичнээн сайн иддэг бай. 그런데 못 먹는 사람이 얼마나 많은지 아십니까? 굶는 사람. Идэж чадахгүй өсөглөн байгаа хүмүүс олон байна. 처처에 기근과 지진이 있고 За газар хөдлөлт өсөглөн болно. 온역이 있고 Халдвар төвчин таа. 우리 지금 경험하고 있잖아요. Одоо энэ үеийг бид бүхэн ч гэсэн мэдрээд амьдарч байна. 언제 끝날지 모릅니다. Энэ нь хизээ дуусах юм бэ? 또 새로운 바이러스가 나타나가지고 전 세계를 흔들고 있습니다. Дахиад шинэ вирус ороод энэ ертөнцийг шигсэн ганхууч байна. 이거 언제 끝날까요? Энэ хизээ дуусах вэ? 끝난 날 있을 겁니다. Дуусах өдөр ирнэ. 그런데 더 좋은 날은 없을 거예요. Гэтэ илүү дээр өдөр гэж байхгүй. 우리가 2019년처럼 Яг 2019 он 학예수영회 가고 зуны нэгдсэн семинар, 동계수영회도 가고 өвлийн цуглаалтанд 전도집회도 마음대로 하고 Библийн семинарч гэсэн хүснээрээ хийж 그런 날이 올까요? ийм өдөр ирэх болов. 왔으면 좋겠습니다만은 Ирвэл их сайхан. 오지 않을 수도 있습니다. Гэтэ энэ өдөр ирэхгүй ч гэж магадгүй. 22년도에는 학예수영회 할 수 있을까요? 2022 онд зуны семинар явагдах болов. 글쎄 어렵다고 생각합니다. Хэцүү баха. 우리는 지금 심각하게 생각해야 됩니다. 우리 시대를 아주 심각하게 생각해야 됩니다. Бид хүн ч гэсэн энэ амьдарч байгаа цаг үеэ маш нухацтай бодох хэрэгтэй. 그냥 뭐 이제 먹고 놀자 이게 아닙니다. Зүгээр л идэж ууж амьдрээ энэ биш ээ. 더 가까워졌습니다. Илүү ойрцсон. 그럼 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 예수님을 찾아가야죠, 그죠? 예수님을 찾아가는 거예요. Есүсийг олж хайж олох хэрэгтэй. 동방 박사들이 찾아간 것처럼 Яг энэ дорны мэрэгд хайж оцсонтой адил. 우리도 찾아가는 거예요. Бид хүн ч гэсэн хайж очих. 주님 안으로 살아와야 되는 거죠. Эзэн дотор руу ирэх хэрэгтэй. 교회가 중심이 돼야 되고 Чуулган маань төв болох хэрэгтэй. 말씀이 중심이 돼야 Үг 되고 гол шин болох хэрэгтэй. 우리가 이 육신을 가지고 살아갈 날이 더 가까워진 거 아십니까? Бид энэ махбодоосоо салах өдөр илүү ойртож байна. 점점 나이는 들어갑니다. 그죠? Одоо уламжлал нас ахиж байна. 이제 한 살 더 먹잖아요. 그죠? Одоо энэ жил өнгөрчих юм бол дахиад нэг нас нэмэгдэн штэ. 주님 오실 날 좀 더 가까운 거예요. Эзэн ирэх нь баг багаар ойртож байна. 저도 이 날 몽골에서 얼마를 살까 이제 셈을 하고 있습니다. Би ч гэсэн Монголд хэдэн жил амьдрах бол гэж бодож байна. 언제까지 여기 살 수 있을까? Хэдийг хүртэл энд байх бол гэж боддог.
그거 생각한다면 어떻게 살아야 되겠습니까? Үүнийг бодох юм бол яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 세상과 구별된 삶을 살아야 되잖아요. ертөнцөөс тусгаарлагдаад амьдрах хэрэгтэй. 세상에 같이 빠져가지고 술 먹고 즐기는 그 죄지는 일을 해야 되겠습니까? ертөнцид автаад ертөнцийн тэр зугаа цэнхийг өгөөд гэм нүгэл үйлдэл амьдрах уу? 세상은 그렇게 살아요. ертөнцийн хүмүүс бол ингэж амьдрч. 원래 죄인이니까. Угаасаа гэмтэн учраас. 근데 우리는 의인이에요. 의인. Гэтэ бид зөвхт хүмүүс, 구원받은 사람입니다. аврагдсан хүмүүс. 이 날을 즐겁게 조용하게 그죠? Тиймээс энэ өдрийг баяр хүртээ 예수 чимээг 오셔서 기쁘지만 Есүс ирсэн баяртай ч гэсэн 즐겁게 баяр хүртээ 좀 조용하게 чимээгүй 구원을 생각하면서 авралаа бодоод 한 해를 정리하고 нэг жилээ дүгнээд 형제자매 같이 있는 시간을 보내야 되지 않겠습니까? хан дүүстэйгээ хамт байх өдрийг өнгөрүүлэх хэрэгтэй биш үү? 그래서 오늘 성도 교제의 날이라고 돼 있어요. Тиймээс өнөөдрийг итгэгчдийн нөхөрлийн өдөр шиг гэж 이게 хэлдэг. 뜻인가? 뒤에? 성도 교회 써 있죠? За нөхөрлийн өдөр шиг гэж бичсэн байж тээ тийм ээ. 우리 청년들이요 어제 3시까지 준비했어요. Өчигдөр манай залуучууд энэ заал чимнэ гэдэг 3 үүрийн 3 хүртэл байсан. 저는 더 이쁘게 꾸몄는데 Тэг их сайхан бэлдсэн байгааз. 몇 개 없네. Гэтэ бас цөөхөн харагдчихээн тийм ээ. 18년, 19년도는 아주 예쁘게 꾸몄는데 예. 우리 저 트리도 있고 트리는 처음 봅니다. За одоо гацуур мод бол анх удаа харж байна. 이따 사진도 찍으세요. За дараа нь дуусгаад бүгдээр хойно зураг даруулаарай. 자, 나에게 크리스마스는 있습니까? Надад Христ мэндэлсэн өдөр гэж байна уу? 정말 내 안에 예수님이 탄생하셨습니까? Есүс миний дотор үнэхээр төрсөн үү? 그러면 진정으로 기쁜 삶을 살고 있습니까? Тэгвэл жинхнээсээ баяр хөөртэйгээр амьдарч байна уу? 한번 생각해 봐야 돼. Бодож үзэх хэрэгтэй. 나는 고린도서 3장에 보면 난 하나님 계신 성전이잖아요. За 1-р Коринт 3-р бүлгээс харах юм бол би Бурхны байгаа ариун өргөө. 내가 성전이라면 깨끗한 삶을 살고 있습니까? Би өөрөө ариун өргөө гэх юм бол цэвэрхнээр амьдарч байна уу? 한번 생각해 봐야 됩니다. Бодож үзэх хэрэгтэй. 자, 우리 다윗 다 아시죠? Та бүхэн Давидыг мэднэ те? 그 다윗은 성경 29권에 등장합니다. 29권. 성경 66권이잖아요. 그런데 그 29권에 이 다윗이 등장합니다. За одоо энэ Библийн 29 номдэр энэ Давидын талаар ордог. 자, 성경 66권이잖아요. 그죠? Библи 66 номтой шүү. 거기에 29권이나 다윗이 등장해요. 이름이. За энэ Давидын нэр 26 номон дээр гардаг. 다윗은 예수님의 그림자입니다. Давид бол Есүсийн дүр зураг. 이스라엘 위대한 왕입니다. Израилийн агуу хаан. 근데 그가 어떤 죄를 지었는지 아시죠? Гэтэ энэ Давид хаан ямар нүгэл үйлснэг мэднэ те? 간음죄와 살인죄를 지었습니다. Завхаарлын нүгэл болон аллахын. 그럼 하나님 심판 하나님의 그 일에 쓰임 받지 못한 자가 되어야 되잖아. Тэгвэл энэ бурхнаар хэрэглэх чадахгүй нэгэн болох хэрэгтэй. 근데 다윗은 위대한 이름이 되었습니다. Гэтэ Давид агуу болсон. 왜 그렇습니까? Яагаад вэ? 회개했습니다. Гимшсэн. 다시는 그런 죄를 짓지 않았다라는 거예요. Дахин тэр гэмнүглийг үйлдээгүй. 하나님 품에서만 살았다는 거예요. Зөвхөн бурхан дотор амьдарсан. 사도행전 13장에 보면은 다윗과 예수님이 하나님과 같은 마음이라고 그랬어요. За Үлс 13 дугаар харахад бүлгээс харах юм бол бурхны таалалд нийцсэн хүн гэж гардаг. 자, 우리 잘못할 수도 있어요. Бид бүхэн буруу зүйлийг хийж болно. 그런데 사울은 떠났습니다. Гэхдээ Саул холдсон. 근데 다윗은 하나님 품으로 돌아왔습니다. Давид бурхан руу ирсэн. 자, 우리 실수할 수 오래 잘 못 살 수도 있습니다. За энэ жил сайн амьдарч чадаагүй гэж 우리가 болно. 부족한 거 얼마나 많습니까? Бидний дотоодод мөнгө зүйл хичнээн их байна. 근데 왜 우리를 살려주셨을까요? Гэхдээ яагаад бид нарыг амьдруулж байна? 우리 지난번 요시아 왕 배우셨죠? 우리 어머니 모임 때. Ээжүүдийн нөхөрлөөр Йоси хааны талаар сурсан. 그 요시아 왕은 이스라엘의 멸망을 보았던 왕입니다. Тэр Йоси хаан Израилийн сүрлийг харсан. 그런데 그 요시아 때에 이스라엘 멸망시키지 않았어요. Тэгээд тэр Йоси хаанаар дамжуулан Израильч сүрээгүй. 왜요? 그는 회개했습니다. Тэр хаан иргсэн баггүй. 그래서 요시아 왕 때 하나님의 진노가 연기가 된 거예요. Тиймээс Йоси хааны тухайн үед энэ бурхны шүүлт хойшилсан. 자, 우리 올해 하나님 우리를 데려갈 수도 있었을 거예요. Энэ жил ч гэсэн бурхан биднийг дагуулад явчих. 얼마나 많은 죽음의 위험이 우리를 지나간지 아십니까? Хичнээн олон энэ үхлийн аюул биднийг нөмөрснэг ч гэсэн мэдэхгүй. 우리는 모르지만 Бид хүн мэдэхгүй ч гэсэн 병으로 그죠? өвчнөөр ч юм уу. 저는 코로나가 또 지나갔어요, 그죠? За энэ корона тусаад идэгсэн хүмүүс ч гэсэн байгаа шүү дээ. 아직도 냄새를 잘 못 맡아요. Би ч гэсэн одоо үнэр сайн үнэртэж чадахгүй. 한참 하면 좀 냄새가 나는데 Өөр ингээд хүчлэгийн бол үнэртэн. 아직 냄새도 안 돌아왔고 Тэгээ энэ үнэр маань бүрэн сэргээгүй. 입맛도 아직 안 돌아왔어요. Одоо амт ч гэсэн сэргээгүй байна. 코로나가 지나가고
Корона бас өнгөрч байна. 교통사고가 지나가고 Энэ зам тээврийн осол ч гэсэн өнгөрч байна. 병이 지나가고 Өвчин өнгөрч байна. 하나님이 언제든 우리를 데려갈 수 있었을 건데 Бурхан хизээч хамаагүй намайг дагуулад явах боломж байсан. 왜 지금 남겨두셨을까요? Гэтэ яагаад өдийг хүртгүүлтэйсэн бэ? 하루하루 회개했어요. Өдрөө бүр гимшсэн учраас. 하나님 도와주세요. Бурхан та туслаач. 하나님 주님을 더 열심히 살고 싶습니다. Таны төлөө хичээнгүйл амьдрахыг хүсэж байна. 연기가 되고 Ингээл өдрөөр хойшилж. 언젠가 죽음은 오잖아요. Гэтэ хизээ нэгэн цагт үхэл ирнэ. 이스라엘 민족이 결국은 멸망을 당했습니다. Израилийн ард түмэн эцэстээ сүрсэн. 그러나 요시아와 함께 연기가 됐어요. Тэгээ энэ Яси хааны үед хойшилсан. 자, 우리 왜 올해 나를 데려갈 수 있었을 건데 Намайг энэ жил ч гэсэн дагуулад явах боломж байсан. 이 올해 남겨두셨을까? Яагаад үлдээсэн бэ? 하루하루 기도한 거예요. Өдөр бүр залбирсан учраас. 이뤄진 영혼을 위해서 기도한 거예요. Алдагдсан сүнсний төлөө залбирч ирсэн. 아직도 주님을 위해서 할 일이 남아있다고 판단하신 거예요. Одоо ч гэсэн эзний төлөө хийх ажил үлдсэн байгаа гэдгийг хэлж байна. 그럼 우리 살려두신 거예요. Тиймээс энэ газарт үлдээсэн байна. 이건 하나님 은혜예요. Энэ бол Бурхны нэгүсэл, 사랑이에요. хайр байна. 하루하루 기도함으로 연기가 되는 거, 심판이 연기가 되는 거. Өдөр бүр залбирснаар энэ шүүлтэн ч гэсэн багуугаар хойшилж байна. 자, 우리 회개하는 신앙. За, гимшдэг итгэл. 다시 돌아오면 되는 거거든요. Дахин эргээд ирэхэд л болно. 올해 못했으면 다음에 잘하면 됩니다. Энэ жил сайн хийж чадаагүй бол дараа нь сайн хийхэд болно. 근데 회개도 하지 않고 Гэтэл гимшигчгүй 말씀으로 돌아오지 않으면 үг рүү ирэхгүй байгаа. 그 사람 하나님의 일에 뒤처지는 자가 되는 거예요. Тэр хүн Бурхны энэ ажлаас хасагдана. 자, 올해 오늘 내년에 임원을 오늘 좀 이따 발표할 겁니다. За, түр байж байгаа энэ жилийн үйлчлэлийн багийнхныг танилцуулна. 빠지는 분도 있고 새로 들어오는 분도 За, 있습니다. энэ дундаас хасагдсан хүн ч гэсэн байгаа, шинээр орж ирсэн хүн ч гэсэн байна. 오랫동안 기도하면서 결정한 겁니다. Удаан хугацаанд залбирч байгаад гаргасан зүйл. 제가 이제 벌써 읍수에 3년 있었잖아요. Би одоо увсад ирээд аль хэдийн 3 жил болж. 여러분의 가정도 알고 Та бүхний ч гэсэн гэр бүлийг мэднэ. 건축하면서 믿음도 드러나고 За, энэ барилгаар дамжуулан итгэлийг ч гэсэн харсан. 이제 여러분들의 신앙을 이제 많이 파악을 했습니다. Одоо итгэлийн байр байдлыг нь ажиглаж харсан. 그러나 열심히 일하는 사람과 같이 가야 되잖아요. 그죠? Хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа нэгтэй хамт явах хэрэгтэй. 우리가 신앙이 어렸을 때는 За, итгэл маань баг болж байгаа. 교회가 어렸을 때는 Чуулган баг болж байгаа. 그 사람의 신앙을 위해서 직분을 주었어요. Тухайн хүнд үйлчлийг даалгаж өгч. 믿음도 안 되는데 직분을 준 거예요. Итгэл нь болоогүй хэдий ч тэр хүнд үйлчлийг 그럼 даалгаж 혹시 өгч. 신앙이 믿음이 회복이 될까? Хэрвээ тэгэх юм бол энэ итгэл нь өсөж магадгүй. 근데 지금은 그렇지 않습니다. Гэтэ одоо л тийм шээ. 우리 신앙이 성장했습니다. Бидний итгэл өссөн. 읍수교회가 아주 튼튼합니다. Одоо увчуулган маань батбог байна. 여름 헌금하는 것도 그렇고 Та бүхний өргөж байгаа ч гэсэн тийм байна. 봉사하는 희생하는 마음도 알고 Одоо тэр золиосж байгаа үйлчилж байгааг ч гэсэн мэдсэн. 이제 많이 드러났어요. Одоо бүх зүйлийг харлаа. 그럼 이제 신실한 형제자매와 함께 일해야 되지 않겠어요, 그죠? Одоо үнэн цайлганаар үйлчилж байгаа анхан дүүстэйгээ хамт үйлчлэх. 그러나 기회는 없어지는 게 아닙니다. Гэтэ боломж бол алга болохгүй. 이 다윗이 간음죄와 살인죄 짓고 만약에 떠났다라면 Хэрвээ энэ Давид завхаарлын нүгэл, алфахын нүглийг үлдээд холцсон бол 하나님의 일에는 영원히 참여하지 못했을 겁니다. Бурхны нэр оролцох нэгэн болж чадахгүй. 그런데 다시 돌아와서 회개했어요. Гэтэ гимшээд дахин ирсэн. 그에게 솔로몬이라는 아들을 주신 거 아십니까? Түүнд Соломон гэх хүүг өгсөн. 다시 기회를 주시는 거예요. Дахин боломжийг өгч байна. 우리는 얼마든지 다시 기회가 있습니다. Бидэнд ч гэсэн энэ боломж хизээж хамаагүй ирнэ. 돌아왔을 때 Эргээд ирэх. 정말 주님 앞에 무릎 꿇고 기도했을 때 Үнэхээр эзний өмнө өвдөг сүрөө залбирах. 다시 기회를 주실 겁니다. Дахин боломжийг өгнө. 그래서 이번에 올해 봉사하다가 빠지신 분 실망하지 마세요. За энэ жил үйлчилж байгаа тасагцсан 더 хүмүүс 주님을 болохгүй 위해서 шүү. 더 주님을 위해서 살아간 22년이 되면 됩니다. 2022 онд ч гэсэн эзний төлөө илүү хичээнгүйл амьдрал. 자, 우리 정신을 차리고 깨어 있어야 됩니다. Сэрэг байж эрүүл ухаантай байх хэрэгтэй. 로마서 13장입니다. Ром 13 дугаар бүлэг. 로마서 13장 11절 11-р эшлэл. 로마서 13장 11절부터 14절까지 Ром 13-ийн 11-ээс 14-р эшлэл. 읽어보겠습니다. Уншийн. Цаг үеийг нойрноосоо сэрэх цаг хэдийнэ болжээ гэдгийг мэдэн үүнийг хий. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. Шөнө өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуйн үлсийг хажуу тийш тавьж гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая.
Утга учиргүй найртан цэнгэж архитах бус, садралн тажаадах бус, хэрэлтэн маргаж атаархан чөтөөрхөх бус, харин өдөр буй мэд бүгдээрээ зүй зохистой явцгаая. Эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс. Хүсэл тачаалыг нь хангах юугаарч махбодыг гүйтгэдэг. 자, 우리는 때와 시기를 아는 자입니다. Бид хүн цаг үеийг мэддэг хүмүүс. 우리 지금 만물의 마지막 때잖아요. 그죠? Одоо түүхийн төгсгөл ирсэн. 방탕에서 벗어나서 우리는 주님 안으로 들어와야 됩니다. Тэр ханхуугаасаа одоо амьдчаад эзэн рүү ойртох хэрэгтэй. 술 취하는 게 무엇일까요? За одоо энэ согтуурна гэдэг нь юу вэ? 세상에 빠져 있는 겁니다. ертөнцид автахыг хэлж байна. 음란은 무엇일까요? Завхай байдал гэж юу вэ? 하나님보다 세상을 더 사랑하는 겁니다. Бурхнаас илүү ертөнцийг хайрлахыг хэлж 자, байна. 우리 이 세상의 일을 벗고 하나님의 일으로 하나님 옷으로 갈아입어야 됩니다. Одоо энэ ертөнцийн үйлсийг хойш нь тавиад Бурхны хувцсыг өмсөх хэрэгтэй. 그래서 모이기를 힘쓰고 Тиймээс цуглахтаа анхаарах, 전도하고 сайн мэдээг тарах, 기도하고 залбирах хэрэгтэй. 사랑하는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. Нэг нэгнийг хайрлсан нэг жил болоосаа гэж. 우리 올해 이제 2021년도는 이제 지나갔습니다. За одоо 2021 он өнгөрлөө. 지나간 것은 이제 지나간 겁니다. 끝이 났습니다. Өнгөрсөн гэдэг чинь түүгээрээ дуусгар болж байгааг хэлж байна. 그러나 잘못한 것은 반성을 하고 Буруу хийснээр эргцүүлж харна. 그 반성하는 시간이 있어야 됩니다. Эргцүүлж харах цаг байх хэрэгтэй. 그리고 이제 22년도를 다시 계획해야 됩니다. Тэгээд 22 онд яаж амьдрах вэ гэдээ дахин төлөвлөх хэрэгтэй. 앞으로 잘 살면 됩니다. Хооштой сайн амьдрахад л болно. 다윗이 간음죄 살인죄를 졌어요. 그죠? Давид алслах завхаарлын үглийг үлдсэн. 그런데 뒤를 돌아보지 않고 앞으로 간 거예요. Гэхдээ хоошоо хараагүй урагшаа авсан. 다윗이 우리에게 교훈이 됩니다. Давид ч гэсэн бидэнд сургамж болж байна. 사울은 하나님 선택받은 자였습니다. 사울 Бурхнаас сонгогдсон хүн байсан. 근데 그 하나님과 멀어졌어요. Гэтэ Бурхнаас холдсон. 하나님의 일과는 관계없는 자가 되었어요. Бурхны ажилтай хамааралгүй нэг болсон. 우리는 하나님과 함께하는 자, 그죠? Бид Бурхантай хамт байдаг хүмүүс 그런 자가 되어야 되겠습니다. ийм хүн болох хэрэгтэй. 자, 그래서 그리고 이제 1월 1일부터 31일부터 동계 수련회가 있습니다. За 12 сарын 31-ээс ахуулна өвлийн цогцлыг хэлж 동계에서 байгаа. 온라인으로 하거든요. Онлайнаар явуулдаг. 동계에서 말씀 다 들어야 됩니다. Та бүхэн ч гэсэн энэ цогцлын үнүүдийг бүгдийг сонсох хэрэгтэй. 그다음에 그 온라인 사이트에 가보면 6가지 테마 교재가 있습니다. Тэгээд тэр цогцлолтод 6 төрлийн сэдвчилсэн үг байна. 그 그리스도의 물질 관리, 시간 관리 이런 거 있습니다. Христэд итгэгчийн эд хөрөнгө зарцуулалт гэсэн сэдв байгаа. 다 들으십시오. Бүх сэдвийн сонсоорой. 그리고 이제 1월 2일 날 여기서 온라인으로 말씀 듣는 겁니다. Тэгээд 1 сарын 2-ны өдөр энд 11 цагаас хамтдаа үгээс 그래서 이제 우리 그 메신저에 다 우리 올라와 있습니다. одоо 그룹부터 бүгд зар орсон байгаа шүү дээ, тийм ээ. 그래서 말씀 듣고 올 한 해를 아주 그 말씀 안에서 보내고 말씀을 시작하는 그런 해가 되었으면 좋겠습니다. Энэ жилийн эцээч гэсэн үгээр дуусгаад энэ жилийн эхлээч гэсэн үгээр тавиасаа гэж 예, байна. 우리 일주일에. 말씀 이렇게 드리고요. За үгээ энэ хүртэл ороод 우리 저 2022년도 이때 이 계획을 이따 뒤에다 붙여놓겠습니다. 이걸 붙여놓겠습니다. 2022 оны үйлчлэлийн гишүүдийн нэрсийг дараа нь танилцуулсан дараа хан дээр наана. 그리고 이제 우리 새해에 우리 흡수교회가 그 앞으로 해야 될 말씀 하나 찾았습니다. За одоо эх жилдээ зорилго болсон үг байгаа. 에베소서 6장 18절입니다. Эфес 6-гийн 18 дугаар шүү дээ. 새해에 이런 말씀으로 우리 흡수교회가 나갔으면 좋겠다. Одоо эх жилдээ ч гэсэн энэ ишлэгийг бариад манай усчуулхан урагшлаасаа гэж хүсэж байна. 예배소서는 교회에 대해서 말씀한 거잖아요. Эфес ном бол чуулганы талаар хэлдэг. 에베소 6장 18절. Эфес 6-гийн 18. 이 교회 목표와 표어는 우리 소식지에 1월달 소식지에 올려놓겠습니다. За энэ сүмийн зорилтод үг болон одоо ураа өнүүдийг эх оны сүмийн мэдэн дээр гаргана. 자, 18절 읽어보겠습니다. За 6-гийн 18-ыг уншия. Сүнс дотор цаг үргэлж альва залбирал ба хуйлаараа залбир. Үүний тулд хамаг ариун хүмүүсийн төлөө бүхий цөхрөлгүй оролцох хуйлаараа сэргэг бай. 예, 여기 이런 삶을 살면은 За ийхүү амьдрал 19절에 보면은 19-оос нь харвал 또 나를 위해서 기도할 것을 돼 있잖아요. миний төлөө залбираа гэж байна. 이제 사도 에베소 교회 사도 바울을 위해서 기도해 달라는 내용이잖아요. Эфес чуулганд хандан Ич Паул өөрийнхөө төлөө залбираад өгөөрэй гэж 결국 이러한 삶을 살 때 복음의 비밀이 나타난다라는 거죠. Тэгээ үүний тулд ингэж амьдрах юм бол сайн мэдээний тэр нууц нэгднэ гэж. 그래서 우리 22년도 우리 읍수교회의 목표는 에베소 6장 18절.
За 2020 оны улс чуулганы зорилттой дэвшлэл нь Эфес 6-гийн 18. 그리고 이제 표어. Тэгээд нөгөө ураа 자, 주님께 기도하고 эзэнт залбир 말씀을 전하고 үгийг тараа 믿음으로 일어나자. итгэлээрээ босцгоё. 이렇게 내년 한 해의 삶의 표어를 정했습니다. За эх жилдээ ч гэсэн энэ үгийн дагуу амьдарцгаая. 소식지에 올려드리고 За 하겠습니다. энэ талаар ч гэсэн сүмийн мэдээнд гаргана. 자, 우리 내년도 우리 교회 임원을 발표하겠습니다. За эх жилд үйлчлэх үйлчлэлийн багийнхыг танилцуулъя. 우리 봉사회장은 뭉우벌 정제, Үйлчлэлийн ахлагч мөнх бол. 총무는 오감바열의 형제, За орлогч нь ууган баяр ах. 그다음에 어머니 회장은 진배자매님, За ээжүүдийн ахлагч Жимбэгч, 부회장은 토야자매님, орлогч нь Туягч, 총무는 톡소자매, туслах нь Төгсөөгч. 어머니 톡소자매입니다. За ээжүүдийн Төгсөөгч байна. 그다음에 청년회장은 За залуучуудын хэсэг байна. 청년회장 실인데, 실인대 형제입니다. За залуучуудын ахлагч Ширэндэв. 그다음에 부회장은 부회장 덜리크 형제. За орлогч нь Дорилог ах. 그다음에 총무는 울라누 형제 에니르자매. Тэгээд туслах нь Улаанхуу ах болон Аниргч. 청년의 서기는 솔lon거자매. Тэгээд бичиг хэрэг Солонгогч. 노인회는 회장은 뿌제 형제. За ахмадын хэсгийн ахлагч нь Пүүж ах. 노인의 총무는 빼허영 자매. За туслах нь Бэх оюун гэгч. 자, 우리 교회 학생회 За сурагчдын хэсэг байна. 부장은 바야무 형제. Ахлах өсөн баян мөнх. 그다음에 우리 교회 학교 밑에 우리 초등부 За чуулганы сургууль байна. 우리 신바대 형제. За ахлах багш нь Шинбат. 교사들은 나중에 За 발표하겠습니다. дараа багш нарын танилцуулъя. 우리 찬양대는 시린대오 형제. За магтан дууны ахлагч Ширэндэв баг. 우리 피아노 반주는 애기자매, 큰 애기자매, 작은 애기자매. За хөгжимч нь нэг туяа инх заяа. 그다음에 우리 교회 회계, За сүмийн санхүү 회계 이번에 형제님을 넣습니다. За энэ удаа ахыг оруулсан. 교회 회계 중요하잖아요. За чуулганы санхүү чухал шүү дээ тийм ээ. 우리 채템발질 형제, Сэдэн балжирах. 그다음에 사랑토의 자매, Тэгээд саран туяа гэж 그다음에 톡소 자매, Төгсөөгч. 엄마 톡소입니다. ээжүүдийн Төгсөө. 그래서 회계 3명을 За 했습니다. ийм гурван санхүүд байгаа. 저기 형제님을 넣습니다. Нэг ах нэмж оруулсан. 자, 우리 11구역 За 11-р дүр. 구역장은 뭉벌 형제님, Дүүргийн ахлагч мөнх бол. 그다음에 조장은 총괄학자매, За хэсгийн ахлагч нь Тунгалаг. 그다음에 총무는 바트나성 자매. За тэгээ хэсгийн туслах нь Батнасэ гэж. 12구역은 구역장 채템발질 형제, За 12-р дүргийн ахлагч нь Сэдэн балжирах. 조장은 페디드 자매, Хэсгийн ахлагч Бэлжидэгч. 부조장은 Булгаа. 부조장 볼가 자매, Хэсгийн орлогч Булгаа. 그다음에 총무는 시시계 자매. Хэсгийн туслах 12-гоё. Хишгээгч. 그다음 13구역 За 13-р дүр. 우리 13 오감바일 형제, Дүүргийн ахлагч Ууган Баярах. 조장은 에너기다르가 자매, Хэсгийн ахлагч нь Инх Жаргалагч. 그다음에 총무는 바티식 자매. Туслах нь Батишиг гэж. 그다음에 14구역은 시린대 형제 14구역. За 14-р дүргийн ахлагч Ширэндэв бах. 그다음에 부국장 보르노베 형제. За дүүргийн орлогч нь Борно бах. 조장은 토야 자매. Хэсгийн ахлагч нь Туягч. 그다음에 부조장은 자우지마 자매. Хэсгийн орлогч нь Жавзмаа гэж. 총무는 샤무 자매. За туслах нь Самхүү. 샤무 자매. 자, 21구역은 За 21-р дүрэг 알탕톡토 형제. Алтан тогтох ах. 그다음에 조장은 진배 자매. Хэсгийн ахлагч нь Жимбэгч. 총무는 반바 자매. Туслах нь Бямба гэж. 그다음에 22구역은 22-р дүрэг 우리 덜리크 형제. дүүргийн ахлагч Дорилог ах. 덜리크 형제. 조장은 어윤아 자매. За хэсгийн ахлагч нь Оюунагч. 그다음에 부조장은 사이즈람. Хэсгийн орлогч нь Сайжрагч. 총무는 희식의 자매. Хэсгийн туслах Хишиг Туягч. 23구역은 23-р дүрэг 어떤 계의 형제. Од гэр 구역장. дүүргийн ахлагч Од гэр. 부국장 바야무 형제. Дүүргийн орлогч Баян мөнх. 조장은 사랑토의 자매. Хэсгийн ахлагч Саран Туягч. 총무는 에브르메드 자매. Хэсгийн 뭐야? 부조장. 네, 부장 챈드마 자매. За хэсгийн орлогч Цэндбагч. 그다음에 총무는 에브르메드 자매. Хэсгийн туслах нь Авирмэдэгч. 자, 24구역은 За 24-р дүрэг 구역장 바트톨라. ахлагч нь Баттулгах. 그다음에 조장은 어뜨거 자매. Хэсгийн ахлагч нь Атган Баяргч. 그다음에 부조장은 뭐야? 이름. 문구 자매. За хэсгийн орлогч нь Мөнгөн Туяа. 총무는 어뜨기를 자매.
Хэсгийн туслах нь одон гэрлэгч. 이렇게 했습니다. 그리고 우리 건축 현장 담당 За одоо барилгад одоо гадна барилга 사회자가 харуулж 좀 고생해 주셔요. сайжрагч байгаа. 그다음에 이제 우리 그 건축위원이 있습니다. 건축을 아직 내년에 해야 되거든요. Эх жил ч гэсэн барилгатай холбоотой засвар хийх хэрэгтэй. 할 일이 너무너무 많습니다. Хийх зүйл их байна. 저도 완공해야 되고 За энэ барилгаа ч гэсэн бүрэн гүйцэтгэх 이것도 수리해야 되고 дотор танхимаа ч гэсэн засварлах 그다음에 хэрэгтэй. 창고도 지어야 됩니다. Тэгээ бас гараж ч гэсэн барих хэрэгтэй. 그래서 우리 건축위원을 우리 했는데 건축위원을 발표하겠습니다. За одоо барилгын багийнхныг бас танилцуулъя. 이게 뭐야? 뭉월태 Монголд ах, 그다음에 오감바야르, Ууганбаяр ах, 알탕톡토 형제, Алтан тогтох ах, 진배 자매, Жинбэгч, 바테이식 자매, Батшигч, 사랑토의 자매 Харан Туягч. 이렇게 건축위원을 했습니다. За барилгын багийнхныг 그래서 ингэж гаргалаа. 우리 이 큰 일을 앞두고 이렇게 우리 건축위원회에서 기도해 주시고 За урд маань ч гэсэн барилга их 이 том зүйл байгаа шүү дээ. 형제들을- Үүнийхээ төлөө ч гэсэн сайн 이 залбирч 형제들과 өгөөрэй. 중심으로 이제 의논을 해 나가겠습니다. Тэгээ энэ барилгын энэ багийнхантай ч гэсэн зөвлөлтөд хойштоо юу хийхийг 뭐 танилцуулъя. 기도하고 제가 정했습니다. Би залбирч байгаа тогтоосон зүйл. 하나님 하신 일이라고 믿습니다. Бурхны гаргасан зүйлүүд 그래서 итгэж байна. 이 명령 순종해 주시고 Тиймээс энэ зүйл ч гэсэн дуулууртай 또 байгаа. 그다음에 우리 올 한 해 동안 수고한 형제자매들이 많이 있습니다. Энэ жил ч гэсэн маш их хөдөлмөрсөн ахын дус байгаа. 그분들에게 감사의 말씀을 드립니다. Та бүхэндээ баярлалаа. 또 새로 임원이 되신 분들을 위해서 기도해 주시고 Тэгээ бас шинээр үйлчлэлийн багт орсон хүмүүсийн 또 төлөө 기회가 залбирч өгөөрэй. 있습니다. Дахин боломж 그래서 өгөх. 더 열심히 주님을 위해서 살아가는 Тиймээс эсний төлөө илүү хичээнгүй 그런 амьдарсан 우리 임원 형제자매들 되면 좋겠습니다. үйлчлэлийн багийнхан болоосэй гэж хүсэж байна. 자, 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Бидний хайртай бурхан минь талархлаа. 올 한 해 말씀 안에 살아감을 감사드립니다. Энэ нэг жил үгэн дотор амьдарч байгаа талархаж байна. 우리들을 지켜주시고 Биднийг сахиа хамгаалж, 또 하나님 자녀 살아가도록 도와주신 감사드립니다. бурхан таны хүүхдээр амьдарч байгаа талархаж 또 байна. 20년 새해가 다가오고 있습니다. 2022 он гэх шинэ он ирж байна. 더욱더 주님을 살아간 우리가 되도록 도와주시고 Энэ ондоо ч гэсэн илүү ихээр эзэн таны төлөө амьдарч, 읍소교회를 귀하게 사용해 주시옵소서. ус жуулганы маань ирхмээр хэрэгэлнэ. 새로 직분을 맡은 형제자매들에게 하나님 축복해 주시옵소서. Шинээр үйлчлэлийг дааж авсан ахын дүүстэй ч гэсэн эзэн таны өрөөл байна уу? 말씀 안에서 올바른 지혜를 주시고 Үгэн доторх зөв мэрэгүү хааныг өгч, 주님의 충성된 삶을 살도록 도와주시옵소서. эзэн таны төлөө итгэмжтэйгээр амьдарч чадхад 또 туслана. 우리 말씀 끝나고 또 즐거운 교제 시간이 있습니다. Бүгд дуусгаач гэсэн баяртай хөтөлбөрөө дагаалаа. 주님의 탄생을 축하하고 Эзэн таны мэндэлсэн өдрийг 또 내 дурсан, 안에 구원받은 걸 축하하는 시간인데도 도와주세요. өөрийнхөө аргацсан өдрийг дурсан баяр хөөртэй өнгөрүүлж чадхад туслана. 나머지 모든 걸 주님께 의지합니다. Үлдсэн бүхэл зүйлийг эзэн танд даатхан. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Бидний хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.